ala deli ala kan bɛ sababa ma ala amin ya rabbal alamin laɲini min ye ala o ye du kɔnɔnaw dilali ye ka hɛrɛ bila du kɔnɔ ka basigi bila du kɔnɔ naam furu sinsinnen don fɛn saba min kan hakili sigi kanu hinɛ ko jidi furu kɔnɔ ka furusow kɛ alijinɛ ye an ka nin walada ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen sababu ye nin de ye quoi bon an b'a jigin fana ka fɔ walada ninnu Mali kɔnɔna kelen tɛ dɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a jigin ka fɔ a bɛ dilali kɛ a bɛɛ lajɛlen la o de la an y'a kanu bi n'Ala sɔnna walada kura b'an bolo bi walada kura min n'an bɛ fɛ ka baara kɛ ni o ye an b'a ɲini sisan nin waati in na n'a y'a sɔrɔla dutigi cɛman ni musoman minnu ni u tulo bɛ arajo la u ka gɛrɛ u la u yɛrɛ ka gɛrɛ ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an b'a ka d'a kan n'Ala sɔnna bi ta in fana n'o daminɛ la o mana taa kuncɛ yɔrɔ o yɔrɔ an na dɔn k'a fɔ ko ko dɔ kɛra komi kɛnɛ yɛrɛ bɛ lahala min na kɛnɛ ye kɛnɛ barikama ye quoi ka d'a kan cɛkɔrɔba ye kuma daminɛ o y'a da dɔgɔnin ma bon an denkɛ yɛrɛ b'an kɔrɔ yan bon ni ma denkɛ kɔni bila la ka i ka kuma labɛn alhamdulillah i hakili sigilen don kosɛbɛ n'Ala fakɔrɔba ye hu de ye m'Ala fanijine ye ne ye bon denkɛ kɔni a yɛrɛ kɔni jigin b'a kan ko bi kɔni micro kɔni micro kan bɛ saniya cogo cogo a bɛ saniya ten ka d'a kan fɛn fila bɛ yen lamɛnnikɛlaw olu ka lamɛnni kɛ a n'ale yɛrɛ ka barika sɔrɔ a ka maakɔrɔbaw fɛ o fila de bɛ ɲɔgɔn na bɛn ala k'an bɛ sababa amin ya rabbal alamin balima lamɛnnikɛlaw hali bi k'aw fo ka waleɲuman dɔn minnu bɛ ka lamɛn Kayi ani a lamɛnniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo radio kodɔnso kan an ka foli bɛ se radio kodɔnso baarakɛla kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma premier région mɔgɔw bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kan an bɛ taa Kɛnɛdugu n'o ye Sikasokaw fɛ radio wasa bɛ yen ko ala k'an n'u wasa a baarakɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kan a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ in kan ni Ala subhanahu wa taala ka diɲɛ ye ko nin ye kɛnɛ in sigilen ye ko an b'a jigin k'u wasalen bɛ cogo min ko n yɛrɛ fana wasalen bɛ o cogo la sabu n bilama n tɛ hami n tɛ jɔrɔ n den garde corps fila bɛ n kɔ minnu bɛ ka n kɔlɔsi ala ka kɔlɔsili kɔfɛ ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa Kulukoro mara la o kuma an bɛ radio Wagadu ani a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ ka se radio Danbew ma radio fɛn o fɛn min bɛ Tuba ani a lamɛnniw na foli ani waleɲuman dɔn a bɛ radio in bɛɛ lajɛlen ani u ka auditeurs ye fɔ ka se Segu ani a lamɛnniw ma an ka foli bɛ se ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase barawulikaw ma k'aw fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada ko bi ye kalo tile 17 ye tubabu jate la an ka farafin kalo bi ye kalo tile 9 ye Alahu subhanahu wa taala ka diɲɛ kɔnɔna na ustaz Hudu hakili la o don dɛ naam inshallah komi an balima barawulikaw kan ka ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ an ko k'u ka karamɔgɔ duwawu k'an ye ni Ala sɔnna ma an karamɔgɔlakaw don ni o ye duwawu k'an ye Ala b'an dɛmɛ hakili tɛna nɛnɛ inshallah an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a da u bɛɛ tulo kan ka foli sɛbɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Alhaji Dɛnba Wage a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma barawuli cɛkɔrɔba ko Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma ka jigin jannatul firdausi kɔnɔna na an y'a fɔ cogo min na denmisɛn minnu b'an bolo yan u ka cɛkɔrɔba tɔ kelen bɛ kɔfɛ ka na ni Ala sɔnna ma n'o fana nana ka na fara nin kan a bɛna kɛ nurun ala nurin ustaz Muhamadu Kɔnɛ y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na aw minnu ye lamɛnkɛjɛkuluw ye o kuma ko ka labɛnw sabati an kɔni ka adamadenya fɛɛrɛw an y'olu tigɛ ka ban ka sababu kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ba énergie sanama u tɛ maga o kama an kɔni y'an sen b'u senna fɔlɔ walasa émission in tigɛli kana na bɔ a la an bɛ groupe de kan nin wagati in na émission in ka daminɛ hɛrɛ la ka taa ban hɛrɛ la ni Ala ka diɲɛ ka sɔrɔ courant tigɛ ko ma bɔ a la o ye an kɔni seko an damayira ye yan nɔ ni Ala sɔnna a ma a ko k'aw minnu fana ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ walanda minnu bɛna di dɔ kana lakali dɔ ye dɛ bɛɛ k'i sigi i ta kɛrɛfɛ furu ye o de ye fan fila de don cɛ ani muso a k'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma minnu bɛ fɔ ka lamɛn ni hakili lamɛnni ye nka ka tila ka kangari da a kana kɛ kɔnɛkɛ ni kɔnɛmuso tɛmɛnen minnu ye o ta ɲininka ko e ɲɛ bɛ nin na ko ma ko ɲɛ fiyenen don dɛ a b'aw jija aw ka bi baro kana kɛ o ɲɔgɔnna ye bi ta in ka kɛ ni ɲɔgɔn faamu ye hali ni goma b'i kɔnɔ k'a fɔ k'i ka goma in to yen i ka duman fɔ duman fɔ hakili la wala n'a kelen tɛmɛnen ninnu kɔnɔ an karamɔgɔ kumana o bɛ nafa min ɲɛ adamaden ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ ka duman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka ɲɔgɔn jaabi cogo ɲuman na o kuma olu ka kan furu kɔnɔ
olu bɛ furu simaya ka furu ja ka kolo gɛlɛya ka barika nka n'a kɛra gomansiri ɲɔgɔn kan i n'a fɔ an yɛrɛ b'o fɔ cogo ko duman fɔ ko ye nata ye furukɛla bɛɛ natalen don ɲɔgɔn na n'i sɔnna ka mɔgɔ sigi kun furu la walima e sɔnna ka bɔ i ka so kana sigi mɔgɔ min kunna i n'o bɛɛ natalen bɛ ɲɔgɔn na a ye duman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka ɲuman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ ni Ala sɔnna a ma diɲɛ don bɛɛ kana na kɛ ɲɛkumu ani kɛlɛ ani wɔyɔ ye don dɔw ka kɛ nisɔndiya ye Ala ka o cɛri an ka denbayaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an tɛna kuma in bila ka caya ko mɛn da ye mɛn tigila ye an tɛ kuma kunfɔlɔ di an karamɔgɔkɛ ma ani n yɛrɛ denkɛ a yɛrɛ bilama in bɛ masakɛ sawura de la alors n buramuso bilama n buramuso a ye n denkɛ labɛn bi kosɛbɛ k'a bila ka na nka labɛn min bila nin tɛ Kɔnɛlakaw ka labɛn dɛ nin ye Baba Musa ka labɛnw de ye o ka banfulaw n'o ka bazɛn don modèle nin y'o de ye Kɔnɛlakaw kana ɲɛbɔ an ka labɛnw fɛ a ye nin to anw Tarawelelakaw ye ni labɛn kɔni b'a jira ko bi wala n'a ye fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don ni Ala subahanahu wa taala sɔnna a ma n ka foli bɛ n buramusow ye Ustaz Hudu ka denbaya la nin waati la k'u k'u tulo kɛrɛbusigi Ala sɔnna a ma ka foli bila ka taa Sheikh Abdallah ka denbaya la ka foli bila ka taa Imam Usman ka denbaya la alhamdulillahi rabbil alamin Ala subhanahu wa taala ye an sɔn den na an karamɔgɔ Usman Sɔle den tɔgɔ dara bi yɛrɛ de an b'a ɲini Ala fɛ den Ala ka balo ka barika don a la ka fara diinɛ dɛmɛbagaw kan Ala ka famamɔ ka bamamɔ ya rabbi Ala ka tɛ minnu bolo Ala ka dɔ nɔgɔya olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ye Ustaz Kɔnɛ naam ayiwa i bisimila i bisimila i yɛrɛ ka kɛnɛ kan ni Ala ka jɛ ye Ustaz Traoré Ala k'an bɛ sababa ma amin ya rabbal alamin n bɛ foli segin ka taa Ustaz Hudu Kɔnɛ ma kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na kɛnɛ in ye dilali kɛnɛ ye inshallah bi walada an ye tɔgɔ min d'a la naam an b'o tɔgɔ fɔ fɔlɔ bi walada tɔgɔ ye ko balsamu al-khilafati al-usariya voilà fo nu Zawudi yɛrɛ o kɔrɔ fɔ an ye sa al-usariya o kɔrɔ ye jumɛn ye an ka furuso ninnu ja kɔni mana kɛ cogo cogo aw mana ja cogo cogo don dɔ la fɔɲɔgɔnkɔya bɛ na hali n'o kɛra miniti kelen kuma ye hali n'o kɛra miniti fila kuma ye a dɔw bɛ se ka sama ka taa tile kelen na a dɔw bɛ taa tile fila la a dɔw bɛ taa tile saba la o fɔɲɔgɔnkɔya fitinin minnu bɛ na furuso fɔɲɔgɔnkɔya furuso mankan furuso kɛlɛmisɛnnin o fura ye jumɛn dɔgɔtɔrɔ bi walada bɛ bolo de kan mashallah furuso yɛrɛ a fɔɲɔgɔnkɔya a mankan misɛnnin ɲɔgɔn faamubaliya kɔnɔ tile kelen tile fila tile saba tuma dɔ la o bɛ to ka kɛ o furukuluw bɛ kɛ e yɛrɛ b'i furuku e b'i ka kumaw fɔ cɛ yɛrɛ b'a ta fɔ ale b'a funu k'a ka minɛnw da ka taa baarayɔrɔ la n'a nana a t'i fo i t'a fo i mɔgɔ ne yɛrɛ mɔgɔ tile kelen bɛ kɛ tile fila nka sabanan bɛ taa dafa tɔ taa si la a b'a fɛ ka segin ɲɔgɔn ma segili bɛ kɛ cogo di bi walada in de ye alhamdulillah an b'a jigin lamɛnnikɛlaw hali minnu bɛ f'u ka furuku la bi n b'a dɔn bi u na gɛrɛ ɲɔgɔn na ni kuma ninnu sababu ye ko solution de di tɛ fulu ma nin ye sisan sabu nin ye furuku in ye bana min ye Ustaz Hudu nin bana in ka jugu ni bana caman ye dɛ sabu adamaden ka lafiya yɔrɔ walima ni kuma diyara n na an ka fɔ ko adamaden ka diɲɛ arijinɛ ye o ye furuso kɔnɔna de ye ni furukɛ bɔra kɛnɛma ka don a ka du kɔnɔ walima ni furumuso ye a cɛ nalen don ale fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kunnaja ni ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ wasa ni ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ nisɔndiya sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye nka n'a fɔra ko donna yen nɔ k'a fɔ ko aw furukulen don ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ min y'i ta fɔ i da la min m'i ta fɔ i da la o i b'a sɔrɔ bana min bɛ min na o waati la o ka jugu ni kunkolodimi ye a ka jugu ni kɔnɔdimi ye a ka jugu ni bana bɛɛ lajɛlen ye n'o bana fana furakɛra hɛrɛ ani kunnaja o bɛ segin tuguni Ustaz Hudu ne hakili la silamɛya yɛrɛ la silamɛ kɛlɛ man kan ka kuntagala janya ne hakili la Rasulu kuma n'o kan dɛ i t'o kuma kun daminɛ fɔlɔ yanni an ka sira di an denkɛ ma Ala k'an sababa bɛn amin ya rabbal alamin kɛlɛ mana kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo a bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ ka da tigɛ ɲɔgɔn na mais a man ka ca ni tile saba ye parce que n'a tɛmɛna tile saba kan dɔrɔn o kɔrɔ ye kɛlɛ bɔra aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a y'a don aw ni Ala yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar donc o mun filɛ surtout n'o kɛra furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o ko gɛlɛmanba de la ka kan
kɛlɛ mana kɛ ni maa o maa ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ mana juguya cogo cogo datigɛndara man ka tɛmɛ tile 3 kan nka kɛra ko sallallahu alaihi wasallam hɛrɛ bɛ maa mun na aw bɛɛ la min fɔra bɛ kɔn ka salamu daminɛ ka a yɛrɛ sen bɔ kɛlɛ la n'a tigi ye salamu bila dɔn ye ka ban a ye dɔn in fo o kɔrɔ ale bɔra kɛlɛ kɔnɔna na ni mun y'a dɔn y'a laminɛ o ye kɛlɛ bari nka n'a ma sɔn k'a laminɛ e mun ye foli kɛ e kɔni bɔra kɛlɛ la mun ma laminɛ ale de kɛlɛ bɛ to ale de ni ala ni ɲɔgɔn cɛ a ka baara ɲumanw tɛ minɛ n'a ka baara ɲumanw jirala ala la ala b'a fɔ nɔ a t'a fɛ fo don min na ni ani karisa ye ɲɔgɔn faamuya k'o ni ɲɔgɔn cɛ nin b'a ka cɛ ka jugu k'a fɔ ko an ka furuso kɔnɔ ou bien an ka sigidaw la kɛlɛ bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kuma ɲɔgɔn da san ni san o mun filɛ o tɛ kunnadiya taamasiyɛn ala k'an bɛɛ kisi amin ya rabbal alamin yani an ka kuma di an karamɔgɔ ma kan ni walanda ban wala n'o ye balsamul khilafatul usariya ni walanda min filɛ nin ye ni an karamɔgɔ kumana kan ni gɛlɛya in a y'a fɔ cogoya min na kuma caman bɛ s'an ma i b'a ye k'a fɔ ko ni gɛlɛya in fanga ka bon a kow la kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ fɔɲɔgɔnya ani furugufurugu o tɛ se ka ban kow kɔnɔna na nka n'a nana kuma bɛɛ lajɛlen na kan ka dilan ni hakili de ye ka dilan ni adamadenya kɛcogoya ɲuman de ye ka dilan ni ɲɔgɔn faamu de ye n ko sariya b'a jira k'a fɔ k'an man ka kuntagala janya n'a kuntagala janyana dɔrɔn a bɛ bɔ aw dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ aw ni ala de bɛ bila ɲɔgɔn na sabu ala ko k'a kana kuntagala janya ka tɛmɛ tile 3 kan tile 1 furuɲɔgɔnmaw bɛ se ka furugu ɲɔgɔn kɔrɔ tile 2 aw bɛ se ka furugu ɲɔgɔn kɔrɔ nka a k'a to a ka da tile 3 ma a kana tɛmɛ o kan dɛ n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn k'aw ni ala yɛrɛ de bɛ bila ɲɔgɔn na n'a sera o yɔrɔ ma ka ban ni min ye hakili sɔrɔ ka segin a kɔ k'a ka kɛlɛ ban ka salamu bila ka kuma ɲɔgɔnya don ani dɔ in cɛ o y'o ta bannen ye n'a y'a ɲɛsin a furu ɲɔgɔn tɔ kelen ma n'o fana y'o faamu o ye bɛɛ ta bannen ye ni dɔ ko ne t'a bila o y'a kɛ samali ye fɔlɔ min y'a ta bila Ustaz Hudu y'a jira an na k'a fɔ sariya la o kɔni kungo banna e min y'a sama sisan e de ni sitara bɛ ɲɔgɔn bolo wa i ka da la kini ala de bɛ kɛlɛ la mɔgɔ si dun tɛ yen min bɛ se ala fɛ kɛlɛ la o tuma an ka hakili to sigi tɛ kɛ ko mankan t'a kɔnɔ ko fɔɲɔgɔnya tɛ k'a kɔnɔ nka fɔɲɔgɔnyaw mana na solution min b'o la solution telima an k'an denkɛ lamɛn ni ala sɔnna ale n'o da an tulo kan yala an ka sira d'a ma a ka cɛkɔrɔba donna kumaso kɔnɔ ni hakilisigi donnen ye u fɛ sisan n tun y'a f'u ɲɛna n ko u kana jɔrɔ n ala sɔnna n ko u baba bɛ sira fɛ ka na o tuma u baba sera o surtout u kɔntannen don bi u ye dɔgɔnin kura b'u bolo u bɛ o kɔntan fɛnɛ la kanu Ustaz Hudu sigira a nisɔndiyalen don n ye dugawu k'u dɔgɔnin ye k'ala k'u dɔgɔnin balo ali Ustaz Usman assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh na'am alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahi al-amin na'am wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ame Allah taala tanu ala munni ayan ka ɲɔgɔn kan ni wati hɛrɛmaina wati mun b'a la ni amena ni jɔ ka ɲɔgɔn bilasira ni ala ta ani ala kira ta ye sallallahu alaihi wasallam an yɛrɛ ka hadamadenya dilan cogo ɲuman hukumu kɔnɔna la ani ala de ala ka bɛnsiman d'a ma fɔta ni kɛta ni ŋɛniya taw la ala ka baara ninnu kɛ ala ka ma baara ye laɲini mun y'a la n'o de dilanni i n'a fɔ Ustaz Kone y'a fɔ cogoya min na an b'a ala deli ala k'an kɛ dilannikɛlaw ye ala k'an kɛ tile minnu n'a bɛ hɛrɛ bonda dayɛlɛ du kɔnɔ ala k'an kɛ tile minnu n'a bɛ hɛrɛ bondaw dayɛlɛ sigidaw la ala k'an kɛ tile minnu n'a bɛ hɛrɛ bonda dayɛlɛ jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la ka du lafiya ka dudenw lafiya an b'a ala deli ala k'an kɛ o sababu ɲuman ye fɔɲɔgɔnya furu kɔnɔna la ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la sɛgɛ t'a la walanda mun ne a bɛ bi furu n'o ye bi sigi kan ye n'o de ye fɔɲɔgɔnya bana walima joli fura mun bɛ da a joli la ka joli ban o ye walanda nafamaba ye kosɛbɛ ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wasallam ale mun ka fisa ni bɛɛ lajɛlen fɔɲɔgɔnya donna ka du kɔnɔna la kɛra n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ don dɔw kɛra o fɔra ɲɔgɔn kɔ o de kosɔn an b'a mɛn an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw la ko fɔɲɔgɔnya furu kɔnɔ k'o ye furu ja kɔgɔ de ne kɔgɔ bɔra dumuni na a tɛ ka dun cogoya min na n'a fana wɔrɔla an tɛ ka dun o cogo kelen de la nka n'a bɛrɛ bɛnna alihamudulilayi dumuni bɛ ja ka d'a kan kanu min bɛ furu kɔnɔna la n'o ɲininen don ja min bɛ furu kɔnɔna la ja in ni kanu valeur tɛ dɔn fo fɔɲɔgɔnya de ka sɔrɔ a kɔnɔna la
n'a kun fɔla ko furu kɔnɔ foyi tɛ yen fo n'a kɛla diya dɔrɔn ye fɔɲɔgɔnya kelen tɛ na n tɛ diya in yɛrɛ valeur dɔn o de kosɔn kuma dɔw la fɛn dɔw bɛ kɛ mun ne olu b'a to mɔgɔw bɛ fɛn dɔw valeur dɔn o la fɔɲɔgɔnya mɛna furu kɔnɔna la o don o kosɔn bamanankan mɛna dɔw ko furu kɔgɔ don kɔgɔ mana wara tɛ ka dun n'a yɛrɛ fana dun ma sɔrɔ a la a dumuni bɛ gɛlɛya o cogo kelen don nka n'a bɛrɛ bɛnna alihamudulilayi a bɛ tɛmɛ mɛ n'i ye kɔgɔ jalan ta k'a da i nɛn kan a bɛ nɛn jeni dɛ nka n'a kɛla nan na a bɛ tunu nan cɛ la i b'a dun lafiya la donc nka a bɛ bɛrɛ bɛn cogo duman na mun b'a to n'a tɛ dan tɛmɛ ani a bɛ dɛsɛ ka bɔ a la cogo duman la an hakili la an bɛna walanda mun ta walanda in b'o de kan kosɔn a fɔla larabukan na cogoya mun na a bɛ komi fɔɲɔgɔnya joli da furakɛli na fɛn mun bɛ da joli da la k'a furakɛ walanda in bɛ o de jira an b'a deli ala ka bɛnsɛman d'an ma la ala ka laɲini sabati ala ka haminako bɛɛ nɔgɔya an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye inshallah an bɛna don walanda la ni waati la an b'a ɲini cɛjan fɛ fo sɛbɛnnikɔrɔ k'a ka tulo kɛrɛ gosi kosɛbɛ ko usabi fodo ni usabi kɔnɛ y'a ɲini ko bɛɛ bi sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni waati la k'a fana k'a to u ka k'a kɛrɛfɛ u ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ balisamul khilafatil usariya usabi kɔnɛ bisimila Ustaz Traoré naam walanda in bɛ daminɛ ni ɲininkali dɔ de ye bisimila n'i ko ko n'an ka sigi i ko n'an ka kɛlɛ siga t'o la n'i ko n'an ka sigi ni fɔɲɔgɔnkɔyaw bɛ yen furugufurugu bɛ yen o ye tiɲɛ ye nka ni fɔɲɔgɔnkɔya nana furuso kɔnɔ cɛ ni muso cɛ jɔnni fɔlɔ de kan k'a ban jɔnni fɔlɔ de kan k'a ban ɲininkali gɛlɛn ɲininkali de bɛ yen mana karamɔgɔw bɛ jaabi dɔn inshallah Al-Ustaz Hud walanda daminɛ ye ɲininkali ye ka ɲɛsin karamɔgɔw ma ni fɔɲɔgɔnya nana furukɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ jɔnni fɔlɔ kan ka solution ta fɔɲɔgɔnya in bɛ ban cogo min na amin ya rabbal alamin naam kosɛbɛ naam inshallah naam alimam franga bɛ bolo bon ne kɔni b'a faamuya cogo min na fɔɲɔgɔnya mana na a ka kan cɛ ni muso bɛɛ ka kɛ a dilanni ɲinibaga ye ka d'a kan ne a fɔla ko cɛ dɔrɔn ka a dilanni ɲini muso sigilen ka to tuma dɔw la a bɛ gɛlɛya n'a y'a sɔrɔ a ko sababu bɛ cɛ yɛrɛ de la walima ko sababu bɛ muso de la lahalaya bɛ yɛlɛma ka taa nin de la mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ sababu bɛ de fan fɛ de kan ka kɛ a ɲinibaga ye nka n kɔni b'a ye k'a fɔ bɛɛ ka laɲini an bɛ fɛ a ka ban ni dɔ sɔrɔla o ka laɲini ta ka ban hali ni dɔ in kɛra a ɲinibaga ye a dɔw la ale bɛ o ka ɲini o kɛ dalilu de y'a bolo kima ye a yɛrɛ de tilala ka na fɛn ta n'o kɛra dɔrɔn a yɛrɛ ka ban sababu de o la kosɔn ne kɔni b'a ye ni fɔɲɔgɔnya bɛ furuso kɔnɔna la furuɲɔgɔn fila mana dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnya bɛ yen bɛɛ ka laɲini ka kɛ an k'a ban cɛ ka laɲini a ka ban muso ka laɲini an k'a ban mɔgɔ fɔlɔ min mana a laɲini o kɔnɔna na o bɛ samantiya belebele sɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn dan fana kɛ jɔn fɔlɔ b'a ban n'o kɛra ni mun fɔlɔ bila la ɲɛfɛ dɔ in bɛ tugu o kɔ ne kɔni b'a ye nin cogo de la ala k'an sababa bɛ Ustaz Traoré karamɔgɔw ye jaabi min di nin na jateminɛ ye min jira o de ye k'a fɔ min ye fɔɲɔgɔnkɔya ye n'a nana furu kɔnɔna la cɛ ni muso u bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka kan fɔɲɔgɔnkɔya in banni na nka n'i ye adamadenya taabolo lajɛ ko min faamuyala kosɛbɛ cɛw ka kote la fɛn fila bɛ yen o fɛn fila n'a donna cɛ la fɔɲɔgɔnkɔya la furu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ furu yɛrɛ n'ala ma fara a kan a bɛ se ka dankari furu yɛrɛ la o ye jumɛn ye parce que cɛ bɛ se k'a ye fɛn fila bɛ al-inad wal kibriya kana gɛlɛya ani yɛrɛ bɔnyɛ yarɔ ni cɛtɔ kɔni tɛna fɔ ko n bɛ segin nin ma o ni cɛtɔ kɔni tɛna fɔ ko n bɛ yafa deli nin fɛ o
ne cɛ tɔ kɔni tɛna fɔ ko n bɛ k'i furu kana ka tila k'a fɔ ko ne bɛ segin n kɔ ye donc n'i segira o don n'i ma segin n'i tɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ dun bon tuma dɔ la nin bɛ don cɛ la ni nin donna a la o bɛ se k'ale bali hali ni ka kɛlɛ ban n'o ka d'a ye a ka kaana gɛlɛya ni yɛrɛ bonya bɛ se k'a bali bon muso fana k'o bɛ se ka fɛn dɔ fɔ don o don ne fana bɛ yafa deli don o don n jo b'a la n b'a deli n jo t'a la n b'a deli ne fana sɛgɛnna ten a ka ɲi ne fana tɛ foyi ɲini bilen bon an b'a fɔ muso fana la kaana gɛlɛya donna ale la yɛrɛ bonya donna ale fana la tuma la gɛlɛya bɛ nin fila la tuma la jaabi ye min ye cɛ ka yɛrɛ bonya bila a ka kaana gɛlɛya bila muso ka yɛrɛ bonya bila a ka kaana gɛlɛya bila u bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ bɛ min na Cheikh Ousmane ye min fɔ ni min y'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ a sababuya bɛ e de la a sababuya bɔra min na a ban n'a sababuya bɔra cɛ la a banni ɲini n'a sababuya bɔra muso la a banni ɲini bon n'o yɛrɛ ma kɛ an ka taa kuma filanan la Ustaz Hudu ko ni maa fɔlɔ min ye kɛlɛ ban e de bɛ baraji sɔrɔ o tuma na o la n'i ma ban dɔwɛrɛ kama i teliya k'i fara n ka ɲɔgɔn dan ka kɛlɛ ban Ala ka sara belebeleba ani Ala ka baraji i ka se k'o sɔrɔ mais nin yɔrɔ kɔni na an bɛ min fɔ kɛlɛ banni na du kɔnɔ fɛn fila de bɛ se ka na ni gɛlɛya y'a la kɛlɛ dɔw bɛ taa kalo 1 dɔw bɛ taa kalo 2 dɔw yɛrɛ bɛ san sɔrɔ mais min b'a kɛ yɛrɛ bonya kana gɛlɛya n'a ma segin a kɔ ne kɔni tɛ segin o n'a ma segin a kɔ ne kɔni tɛ segin kɔ ni n'ale ta ɲɔgɔnna wɛrɛ don donc an b'a fɔ kɛlɛ banni bɛ bɛɛ bolo nka gɛlɛya min na n'o o gɛlɛya bɛ se ka bali ka kɛlɛ ban ka ca la nin fɛn fila don n'a donna cɛ la kɛlɛ bɛ mɛn sen na n'a donna muso la kɛlɛ bɛ mɛn sen na n'a dun donna fila bɛɛ la o bɛ taa laban ko cɛnin de ma Ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal. Kana gɛlɛya ni yɛrɛ bonya ne hakili la ni jogo belebele fila ye silamɛya yɛrɛ tɛ jogo minnu fɛ. Alimam Usman i bɛ se ka bilasirakan jumɛn di mɔgɔw ma ni jogo ba fila jogo juguman ba fila silamɛw bɛ se k'u yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ a ma cogo jumɛn na. Ala k'an bɛn sababa ma. Amin ya rabbal. Yani nin jogo fila in ka kuma a kan silamɛya bɛ an bali ka bɔ a ma cogo min na a ka kan an k'a dɔn fɔlɔ jogo min yɛrɛ ye jumɛn ye ka d'a kan dɔw bɛ sɔn ka yɛrɛ bonya faamuya cogo wɛrɛ la mun ni a lakika tɛ kelen ye. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw yɛrɛ la faamuya yɛrɛ bonya de la fɔlɔ fɛn mun don k'a jira o la Alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam ko yɛrɛ bonya kɔrɔ tɛ fini ɲuman donni ka na yɛrɛ bonya kɔrɔ tɛ k'i pari ka ɲɛ yɛrɛ bonya kɔrɔ tɛ ko n kana nɔgɔ ko nka yɛrɛ bonya ye duma de ye mɔgɔ ka i ban tiɲɛ ma o de ye yɛrɛ bonya ye k'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye k'i ban o ma mɔgɔ ka hakɛ ka o taraki i ka sira t'a la nin de ye yɛrɛ bonya ye o ban caman in fɛn caman b'o kɔnɔna la mɔgɔ min ye yɛrɛ bonyabaga ye i b'a sɔrɔ a tigi mago tɛ ladilikan na a tɛ ladi n'i ko k'i b'a ladi o ye kɛlɛ de ye o ye kelen ye mɔgɔ min ye yɛrɛ bonyabaga ye i b'a sɔrɔ a tigi hakili la k'a fɔ fɛn o fɛn min bɛ bɔ ale yɔrɔ o bɛɛ ye tiɲɛ fɛn o fɛn min bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ o de bɛɛ ye fili ye nin ye a taamasiyɛn dɔ ye mɔgɔ min ye yɛrɛ bonyabaga ye tuguni a taamasiyɛn dɔ ye k'a fɔ ko man dɔgɔ a bolo mɔgɔ bɛ ko mun latɛmɛ ten ale tɛ jɛ o kɔ f'a ka tugu a nɔfɛ de k'a s'a dan na mɔgɔ min ye yɛrɛ bonyabaga ye jo de y'a ka laɲini ye wagati bɛɛ la a tɛ jɔ jalaki la mɔgɔ min ye yɛrɛ bonyabaga ye a bɛ hali a ka jalaki yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jalaki ye k'a k'a ka jo ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bonya taamasiyɛnw ye mun ne a bɛ sɔrɔ kuma fɔlɔ in kɔnɔna la ko k'i ban tiɲɛ ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yɛrɛ bonyabaga a bɛ mɔgɔ dɔgɔya o kɔrɔ ye jumɛn a tɛ mɔgɔ wɛrɛ jate k'o kɛ foyi ye ne fɛn mun ma bɔ ale yɔrɔ o ye fu de ye a bolo n'o b'a n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ muso ka kuma kɔni ani fu bɛɛ ka kan a tɛ muso ka kuma lamɛn a jɔnnen don muso ma a tɛ muso ka hakɛ kɔlɔsi nin ye yɛrɛ bonya taamasiyɛnw ye o la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ko mɔgɔ k'i ban tiɲɛ ma ani ka tila ka mɔgɔw lamisɛnya i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn karisa de ye nin fɔ i tɛ mɔgɔ ka hakɛ kɔlɔsi nin ye yɛrɛ bonya o ye fɛn fankelen ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan nana o la a ko ko yɛrɛ bonya ye
briefing de ko Allahu taala ko ne mo me o briefing sama ale Allahu taala bolo kiba bri yere la ale ala de tay yere boya briefing ne ko kiba bri yere la naam ko ale Allahu taala bila ta ka tasma kono na la kibala ka aljina donima Allahu ni mo flene ni majira ka fo yere boya ko jugu bay ma dola abe gele ya mo do bolo ko ka fo ni muso ni nyonche ko yere boya be ra ka le bolo muso ya ale ka duguma mo de ay inférieur do donc mo mi duguma mo e atika fo chugo sila ko no ti ka kenye orko so majite so ale bolo ale ba ka orduru di do ra ka yere boya tamasali fo li bale ya re ko o don du ko no nyasi silo to mo sifo mbe yere boya do di ra ka ale bolo mo ro de kan ale fo mais ale ka foli ke ko ni o manga ke ni bela jene yere boya tamasoni wala ay fen fulo mun fo ko yere boya o ni ala kira sallallahu alaihi wasallam hal nadana ni hadisa qursima ka fo ko yere boya ala taala ka briefini ne mo mo ko be o briefini pruti ale ala bolo ka sama ka dayere la ale ala taala bila ta ka tasma ko nala hala ka danima mo kan yere romaji ka bola ala kira kuma ka me sallallahu alaihi wasallam ko yere boya ba o tedo ala taala ka dina ko nala ni bela jeni mo salendo anga yere mabo jogoina no bola munye kana geleyai kana geleya koro de ka fo nga ko menen tabla nga ko menen tabla wa nga hakilna fana men balala nte bo aka hal ne galondo kana geleya kuma do na worala abi sama ki se yere boyama ne ga yella kuma dola yere boya ka juga tema kana geleya ka ne mo kana geleya la aba sama ka se yere boyama o koro ene fe mum blala le nye koro hal ne chiante atabla hakilna mum manana la hal ne chiante atabla na blasra la hal na ba don ka be flila te bo ataka ni mo flene ni de kana geleya ni fla be jogo jugu mum bala ne mo kan ki yoro majin ka bola Allah taala e kafru mangutal korna konna la ne kana geleya de ka fodda lubbe be jirawla nga kana geleya mo mbola o balika to butu ko dalul no fe ka la bara la nenu sur la fursu konna la siga taala geleya chama mbade be wolala mala deli ala kana ni fla soro anga fursu ko amin ya rabbi amin naam Ustaz Traoré naam ambe Cheikh Ousmane Fo tiere la naam ni fla naam abana be chechamana Allahu akbar abana be chechamana mimba to ko masiyoromi bisa makasi naam Usman ya 14 ko masiyoromi abisa makasi minga nga dan kile naam obita kile sabala minga nga da do ko no obita kalo kelina donc ambe ala deli naam ni jogo jugun ala kambe kishama amin ya donc cheuka don ka fo mi furuso kele bani o te ma kele nga koide muso ba keci gomina che ba keci otmala usatra amina yoromina naam ni manga yere be furuso konala na bina ban abi bani fendo de naam fen mina bi fo ma ko al i'tizar furuso manga ka ban naam abi bani fenkele pewdi nga fende bi chika chaya kwa o fengele jume i'tizar killo jurujira nga o i'tizaru ni abina nasira flafe bismillah folo al i'tidaru al mubashir wal i'tidaru ghayr al mubashir naam al i'tidaru al mubashir wal i'tidaru ghayr al mubashir naam dawza Traoré sangwana amena se koma bismillah mangando nini musochi ere perena kun ka kobeke naam ka fembe fama itara bararo la nga chena ere ya ne jote koina mana itizarul mubashiri jume naam nana ka wele ka do sokono aywa ko mi ngon ngera bi via fama de ko ne jalakido Allahu akbar ne jote ala koy tala ere di naam be ya fama ala kam mala ni itizarul mubashiri naam bolma muso ere yayi ka fa ale jota la otmana nana ayi wele kana ka gereila ko min kon kela ka be ere tarambe hamina ne ere kon jota la ba nyini fe ka ya fama ala kama ninga dani mo ko inflila te sega nyogona shikabli Allah Ustaz Traoré abi fonima ko al i'tidar al mubashir otmala kan de bi kumasa ningeli che kaninge na sola che chaman de bi songa ninge walmani musu chaman de bi songa ninge
o tuma la kuma bɛ bolo yɔrɔ de kan. naamu Ustaz Hud. Amin ya rabbal alamin. Le chef de famille. Naamu. Jagadu ka tiɲɛ parce que mɔgɔ mun kuma dɔ bɛ yen ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ ko waleɲuman dɔ la ka maa fɔ k'a waleɲuman dɔn ko hadamaden min ni e ma se k'e maa ɲɔgɔn fɔ k'a waleɲuman dɔn ko e tɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala fɔ k'a waleɲuman dɔn bon kuma dɔ bɛ hadamaden n'e t'i jɔ e maa ɲɔgɔn e de ye ko dɔ kɛ mun ma bɛn ka jɔ la k'a fɔ ne de filɛ yafa ma n'o ma nɔgɔya o ma a bɛ gɛlɛya a ka nɔgɔya ma ka yafa n'ala yɛrɛ fɛ koyi kosɛbɛ si maa o maa bɛ yen k'ale bɛ boli hali adamaden ɲɔgɔn ka yafa ɲini ɲini siga t'a la a fana bɛ kuma sika fɔ bɛ boli yafa ɲini na ala fɛ fana tuguni parce que a bɛ nɛgɛni dɔ ɲini nɛgɛni kelen bɛ yira ka don ani ala ni ɲɔgɔn cɛ da ka jugu ɲuman ba don k'a ka mɔgɔ mun bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ma fɔ na ko yɔrɔ ne de bɛ t'a la yafa ma vraiment maa ɲumanw ka mamutu don wa maasiriya taamasiyɛn don yɛrɛmajigi taamasiyɛn don nka ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'a b'a kale ala la maa si tɛ ale ma di ale fara ka tigɛ mɔgɔ kɔrɔ tiɲɛ nɔ e jo b'a la ou bien jo ta mais yɛrɛmajigi kɔnɔ e yɛrɛ ma jigi e ka yafa deli in kɛ wa inshallah taala n'a ma e kɔrɔta a tɛ e sigi fiyewu mais fɛn dɔ bɛ se ka kɛ n'a y'a bila kɔnɔ ni ne de fɔlɔ yafa ne dɔrɔn o bɛna dɔ in jamana na de a bɛna dɔ ɲɛdɔn na de la ɲɛdɔnni tɛ fɛn minnu dɔrɔn a bɛ kalan yɛlɛmajigi la wala a bɛ kɔrɔta ni a ye n bɛ se ka min fara o de ye inshallah amin ya rabbal alamin Imam Usman Faranga bɛ yen bala k'an bɛ sɔn amin ya rabbal alamin ni mun filɛ nin furuɲɔgɔn fila don walima furuɲɔgɔn fila tɛ mɔgɔ ka i ka lujura di dɔnnikɛlaw bɛ fɛn damadɔ fɔ a la a fɛn damadɔ fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye dɔnnikɛla dɔ ka kumakan ye ko al-i'tidhar la yalzam an yakuna al-mu'tadhir mukhti'an lujura dili k'o tɛ a wajibiya k'a fɔ mɔgɔ min lujura de k'a fililen don nin ye kumaba dɔ ye kɔrɔ ye i ka excuse demander mɔgɔ fɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mun bɛ excuse demander la wajibi la ko kɔrɔ k'e fililen don dɔw b'a faamuya k'a fɔ ko ne lujura di ka excuse demander o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko e yɛrɛ jɔra i ka fili la nka o tɛ nin ye kuma fɔlɔ ye mun bɛ lujura di kan a kɛra furuɲɔgɔn fila ye furuɲɔgɔn fila tɛ o bɛ nin fɔ kelen a filanan ye mun ye o b'a fɔ tuguni k'a fɔ quwwatu shakhsiyati ar-rajuli fi kathrati i'tidharihi li zawjihi ko cɛ i ka hadamadenya fanga i ka force mun b'i la k'a bɛ dɔn n'i bɛ se lujura caman di la i furuɲɔgɔn ma i ka fanga bɛ dɔw de la ka d'a kan tuma dɔ la nin talen don ka bɔ ala kɛra ka kumakan de la sallallahu alaihi wasallam ko laysa shadidu bisur'a ko cɛgɛlɛnya tɛ k'a fɔ i ka se ka mɔgɔw ta k'u pɛrɛn nka duman don mɔgɔ gɛlɛnya cɛgɛlɛnya ye de i ka se i yɛrɛ minɛli la dimi waati la mɔgɔ min bɛ se ka dimi kuru k'a yɛrɛ sɔn minɛ o de bɛ se ka o tigilamɔgɔ de bɛ se ka dimi to a yɛrɛ la ka tila ka excuse demander n'o de ye ka lujura di ko ka ban nin yɔrɔ in na nin mun filɛ nin cɛ ka cɛgɛlɛya
ani ga kologiriya i ka hadamadenya fangatigiya a bɛ dɔn nin yɔrɔ in de la n'a kɛla k'a fɔ e do ko n tɛ jɛn n'a ye o de ye ka taabolo ye nka yafa ma ne jo t'a la o e tɛ k'o kɛ furuso kɔnɔna la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko faiblesse b'i la i lafulen don nin ye kumakan filanan ye mun b'a la ni a dɛnnen don luzura di ko ɲɛna o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tuguni o b'a fɔ tuguni al-mu'tadhiru karimun mɔgɔ mun bɛ luzura di k'o tigilamɔgɔ de ye mɔgɔba ye mɔgɔ mun bɛ se k'a fɔ ko n jo t'a la o tigilamɔgɔ de ye mɔgɔba ye ka da mun kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kumakan mun fɔ datigɛndala tigilamɔgɔw ma ko mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ kuma daminɛ k'o tigilamɔgɔ o de ta ye hɛrɛ ye o cogo kelen fana na mɔgɔ mun b'a fɔ fɔɲɔgɔnya kɔnɔna la ko wa n jo t'a la hɛrɛ o de ta ye ka d'a kan dɔn in bɛna tugu mun kɛ ale nɔ jo t'a la kan ka kɛlɛ ban o tigi bɛ baraji mun sɔrɔ o la ale mun y'a daminɛ ale b'o baraji ɲɔgɔn sɔrɔ o de kosɔn ale bɛ jate k'a fɔ ko fɔnisere don a bɛ jate k'a fɔ ko ɲumantigi don wagati bɛɛ lajɛlen na a naaninan ye mun ye ne bɛna jɔ o la anna al-i'tidhar yaftahu safhatan jadida luzura di mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ page kura de dayɛlɛ kuma bɛɛ la n'a bɛ page dɔ kan n'o nɔgɔ la walasa ka se ka page kura dayɛlɛ a bɛ kɛ ni fɛn mun ye luzura di de furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔɲɔgɔnya nana o kɔrɔ ye k'a bɛ page mun ka page in nɔgɔ la ka page in tourner ka bɔ kan ka taa page wɛrɛ kan luzura di de o tourner ye o de kosɔn luzura di jɔyɔrɔ b'a la fɛn kɔnɔna la cɛ mun bɛ se k'a kɛ o ka dɔgɔ n delila ka dɔnnikɛla dɔ ka fɛn dɔ kalan a y'a ka sɛbɛnni kɔnɔna la ko n'i ye jateminɛ kɛ furu problème minnu bɛ yen k'i b'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnya bɛ furu minnu kɔnɔna na ko a 90% bɛɛ ka laɲini ye fɔɲɔgɔnya in ka dilan mais a dilanni bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn la ko bɛɛ fana bannen don o fana ka kɛ a dilanni bɛ daminɛ yɔrɔ min na k'o ye luzura di de bɛɛ ka laɲini a ka ban o de kosɔn a ka gɛlɛn k'i ka taga cɛ dɔ ni muso dɔ sɔrɔ kɛlɛ la i ka taa cɛ ɲininka a k'a fɔ ko ne tɛ fɛ kɛlɛ in ka ban muso fana k'a fɔ ko n tɛ fɛ a ka ban man ca dɛ donc i b'a sɔrɔ nin m'a ta fɔ ko ne bɛ kɛlɛ banni de nɔfɛ dɔ in fana bɛ tila k'a fɔ ne bɛ kɛlɛ banni de nɔfɛ nka kɛlɛ bɛ dɛsɛ ka ban a bɛ dɛsɛ ka ban k'i b'a sɔrɔ furu fɔɲɔgɔnya 90% bɛɛ bɛ nin cogo la bɛɛ bɛ muso laha nɔfɛ nka kɛlɛ bɛ ban ni point mun ye mɔgɔ si tɛ fɛ ka don o la ka d'a kan muso b'a ye k'a fɔ ko ne ye luzura di k'a ma dɔrɔn cɛ bɛ n'o to a kɔnɔ hali ni ko wɛrɛ nana k'a b'a fɔ ko e ye nin kɛ o don o la e yɛrɛ tilala ka jɔ a la ka d'a kɛ ko n ka yafa ma cɛ yɛrɛ fana bɛ tila a ye o cogoya la ko n'ale y'o kɛ sisan donc o bɛ diya muso la a bɛ sigi hali siɲɛ wɛrɛ n'a kɛla a bɛ n'a fɔ de fo ne de ka segin a ma donc n'o don an bɛɛ b'an furu ɲɔgɔn na bɛɛ dun ko k'an bɛ fɛ a ka ban mais point mun bɛ yen n'o ye point de départ ye a bɛ ban ni mun ye mɔgɔ si tɛ fɛ k'o bouton in pied n'o ye luzura de ye ala k'an bɛ sababa amin ayiwa Ustaz Kone hakili la karamɔgɔw ye walawalali caman ye nin point in kan Ustaz Traoré naam Ustaz Cheikh Ousmane i ye kuma kelen fɔ o kuma in point kan an kan k'an bolongɔni dig'a kan Allahu akbar a ko cɛ yɛrɛ ka cɛya yɛrɛ a n'a ka adamadenya dafalan yɛrɛ ko dɔnnibagaw ko k'o de ye a k'a lojuru jira a muso la ka caya Ustaz Traoré ni y'anw da contraire ye koyi cɛkisɛya kɔni cɛkisɛya yɛrɛ o de ye cɛkisɛya o de ye kuma bɛɛ muso ni mankan kɔni kɛra e de ka kɛ maa fɔlɔ ye min b'a ɲini k'a ban ka muso gɛrɛ k'a n'a hakiliw jira ɲɔgɔn na ka yafa deli i jo b'a la i jo t'a la ko nin de ye cɛya yɛrɛ nka cɛya min kɔni b'anw fɛ ne ma dala o ye nin ye koyi bon comme Usman ye min fɔ nin ye silamɛya ka cɛya de parce que a ye dalilu di o kira ka kuma la o innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab cɛya wɛrɛ bɛ min de ya sitana ka cɛya kɛ donc ka fanga di yɛrɛ ma orgueil n jo b'a la o n jo t'a la o n tɛ segin kɔ ne de ye chef ye donc muso b'a ta n ka dabada de ma ni Jean tɛ Paul don bon n'o sitanaya de ye o kɔni tɛ silamɛya kɔni ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma vraiment nin jogoba minnu bɛ fɔ nin ye a ka kan
amen de fo yanga cha usaz ko ne ngokuma nunu ye a fobagaw na lamembaw bela de dilantola di ko sebe mo kana famu ka fo ko munum be kuma inge ko mo dafale on do alkamalu lillah mais tiem mana fo ka bango islam nyuma e be tiem ne ki jida ka baraka na yi kuma digun yi mai ka bara de kana yi islam o kan namme jew kana bla o kuna de ko o be ga dogo ya walma o be ga lakari mais dunu num be dilanka nya tabulo min fe o de fle ka fo ni mo ye ni mine ka tanin fe wallahi yere betla ka karamo wole don wore ka ka waranda in tiana yinga dudla ni ye yere bonya in bla ka kana gele ya in bla ki majigi kuma be usaja fo chuga mina ka fo kuni afo kuma be abna ke na fo akara olutoyi e ki ka dude dlan ro nyini donc o dlani sira ota ni ala sona ala bi ka dudla fena inshallah naam Ustaz Traoré ala kan be sabama amin ya rabbal mana lojura jirali asira folo de ni bamanan ko ka shin kola ka kusa kola meleke ko sobe mana ka shana dron u b'a fɔ denmisɛnninw yɛrɛ b'a fɔ kuma dɔ la ko ka jɔngala fɔ jɔngala ne kɔni njalaki do koyi an ka dan yan nka tuma dɔw la Ustaz Hudu y'a fɔ a ka kuma dɔ la an ka walanda tɛmɛnenw na ko an yɛrɛ ka adamadenya laadaw la an ka giri an ka giri nɛn ka giri Sheikh Usman y'a fɔ sisan cɛ k'a fɔ a muso ma yafa ma o ma nɔgɔn dɛ cɛ k'a fɔ a muso ma ayiwa an ka ko in data ne kɔni ne jo t'a la koyi o ma nɔgɔ donc a bi to jo t'a la de kan bon ni n ka cɛya kɔni tiɲɛ o ko n bɛ taa fɔ ko n jo t'a la o n'i y'o fɔ valeur jumɛn bɛ n na du in kɔnɔ ne ta ye n ka du ye o la sa Ustaz Traoré an ka dɔnnibagaw y'a jateminɛ ko cɛ ka kɛ jateminɛba ye muso ka kɛ jateminɛba ye lojuro jirali sira dɔw bɛ yen min ni k'a f'i da la yafa ma tɛ kelen ye an b'o de wele ko al-i'tidaru ghayri al-mubashir kuma kɔni bɛna dayɛlɛ o la sa dɛ o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye Ustaz Traoré ko fɔlɔfɔlɔ ye min ye n'i y'a kɔnɔ tila i ka cɛjan tulo b'an na nin waati i ka cɛjan tɛ yan bi o o mɔnɛ de b'a la bi n'o tɛ itidarul mubashir n'a tɛ yan dɔ bɛ numan fɛ yan o bɛ se a ka dalu di cogo la Ustaz Hudu kɔni itidaru ghayril mubashir dɔ ye jumɛn ye Ustaz Traoré ittisalun hatifi mankan wulila e yɛrɛ y'i kumabaw bɛɛ fɔ n kana taa ka nin sɔrɔ n ka so kɔnɔ yan dɛ tuma la e seri i ka baarayɔrɔ la e yɛrɛ miirila sa nin ko in n bɛ cogo min na ne yɛrɛ don cogo min na n kamana gan tuma la i bɛ telefɔni ta e yɛrɛ b'a ye telefɔni bɛ sonné waati la ni diɲɛ in ma deli k'e wele o la waati fiyewu bon n'a y'i fana wele ni e ye telefɔni ta i bɛ taa sɔrɔ kuma min bɛ fɔ kuma ninnu kɔni b'a fɔ est-ce que ne ka suli dɔ kuma to da la ye a ta ka don dɛ a ta ka don est-ce que aw taara ne ka fini paselenw minɛ yanni n ka na a ka t'olu minɛ Ustaz Traoré ko n'i ye nin kɔni ye cɛ fɛ ale bɔlen ani bɛ mankan na a sela a ye wele ko est-ce que ne ma ɲinɛ ka n ka armoire datugu a datugu i k'a tile mara ɲɛ dɛ ko nin ye yafa deli de ye o a fɔra ko segin kana kɛ kile sɔrɔ so kɔnɔ yan mais ko wɛrɛ tilala ka confier la so kɔnɔ ye ka confier la ko tuma la an balimamusow k'a dɔn ko nin bɛ kɛlɛba ɲini a k'a f'i y'a da la yafa ma o de gɛlɛyara a ma o tuma la telefɔni min nana sisan kɛlɛban telefɔni don o tuma la k'e yɛrɛ kana ko in fɛn koyi hali n'a bɛ fɛ ka kuma tigɛ e yɛrɛ ka kuma sama fɛ sa ne ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ ma tile kɔni i b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a sɔgɔ i taara n'a ye n'o tɛ i ka sabara n y'o ta n'a ye fɛn o fɛn fɔ e k'o fɔ k'o diya a bolo kɛlɛ banna koyi o tuma la Ustaz kuma fɔlɔ ye nin ni karamɔgɔ bɛ min fara a kan Ustaz Hudu bisimila ala kan sɔgɔ amin ya rabbal alamin wɔrɔ mun filɛ nin ye cɛ o muso bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ don wala ni kɔni ye fɛɛrɛ dɔ de fɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ de n'a ka fɛɛrɛ don musow ka fɛɛrɛ bɛ n bolo ma se o ma fɔlɔ an bɛna dɔ cɛ bɛɛ kɔni n'a ka fɛɛrɛ don a ka kan fɛɛrɛ taara ka ɲɛsin mun ma e de ka sɔn a fɛɛrɛ minɛli ma ko in bɛ se ka taa toujours yɛrɛ bonya ni kana gɛlɛya e ka o bɔ la a bɛ se ka kɛ côté fila bɛɛ lajɛlen de la donc fo k'a fɔ non f'a k'a fɔ a da de la ko non ko fo yafa ma minɛ bon o mot filɛ nin o fana tɛ se ka ɲɛ parce que ni a kɛra cɛ a kɛra muso e yɛrɛ dɔ k'a fɔ non yafa ma ɲi kɔni o fɔli o gɛlɛyalen don parce que i bɛ dɔw ka kɛlɛ sɔrɔ dɔrɔn non ko kaba ale yɛrɛ de bɛ yen ale ye muso de la fɔ ale ye tile kelen ko karisa ko yafa ma nin na mais i b'a sɔrɔ ale ye laalaw caman kɛ
mun b'a jira ko nin ye yafa ɲini sira dɛ donc e kan ka bamananw ko ten ko hakili kɔni tɛ dɛngɛ nka a kɔrɔla bɛ siɲɛ donc ni taamasiyɛn jirala dɔrɔn o minɛ parce que e bɛ mun ɲini o de ye kɛlɛ bannen mais kɛlɛ kana ban ka bɔ fo karisa de ka ja sin bolo a ka de kɛ tan bolo non o fɛn tɛ donc o yɔrɔ kɔnɔna an bɛ min fɔ bɛɛ de n'a ka kɛlɛ fɛɛrɛ don a ban fɛɛrɛ don e dɔ fɔ a la cogo cogo bɛna dɔ de fɔ sinon kɔni bɛɛ ka fɛɛrɛ bɛ a bolo a la téléphone ko in ta mun fɔra o bɛ se ka kɛ a la walima yani an ka bɔ ɲɔgɔn fɛɛrɛ ka fɔ yani ni cɛ don e bɛ dɔrɔn kɛra dɔrɔn bɔn an yɛrɛ kan ka taa foli la karisa ɲɔgɔn fɛɛrɛ dɛ yani o ye kɛlɛ bantɔ dɔ ye ka sɔrɔ foli tun t'a ka fɛn na mais a bɛ o tigi ka foli don a la walima denw ka ko dɔ bɛ taga dɔn quand même sira dɔ kɔni mɛna kɔnɔ a bɛ se ka kuma da la ɲɔgɔn cɛ ni mun ye bon d'ailleurs tɛ ka ɲɛsin mun ma e de fana k'a dɔn ko karisa bɛ fɛ ka banni de ɲini e fana ka sɔn k'a kunbɛn ni o ɲɔgɔnna ye hɛrɛ b'o de la ala k'an sɔn ala k'an bɛn sɔgɔma ma Usa Hudu ka kuma in n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ a la n'o de ye k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ dɔn o bɛ ko mun laɲini o de ye k'a fɔ furuɲɔgɔn fila bɛɛ kan ka ɲɔgɔn ka tabiyaw dɔn kosɛbɛ muso kan ka cɛ ka lahalaya dɔn cɛ yɛrɛ fana kan ka muso ka lahalaya dɔn ka dɔn k'a fɔ ne karisa ye nin kuma ɲɔgɔn fɔli la kuma in a bɛ ko dɔ kofɔ walima ne y'a ye nin waleya ɲɔgɔn kɛli la waleya in a bɛ ko dɔ kofɔ ne furuɲɔgɔn fila ye ɲɔgɔn dɔn ni o ye o kɔrɔ ye ni mun sɔmina a la k'a fɔ ko dɔ in bɛ fɛ ka dilanni kɛ dɔrɔn o k'a dɛmɛ dilanni na ni ye mun faamuya ka kuma ni y'a ka kuma faamuya m'a jigiya k'a fɔ a bɛ fɛ ka kuma nin yɔrɔ de la Usalu Kɔnɛ kuma na yɔrɔ mun na n'o de ye a fɛɛrɛw ye kuma dɔw la cɛ dɔw fana bɛ se ka sɔrɔ olu kɔnɔna bɛ ban o yɛrɛ bɛ fɛ ka segin walima muso dɔw bɛ fɛ ka segin o t'a dɔn o bɛ segin ni kan mun ye ka taa fɔ direct la a n jo t'a la kuma dɔ la cɛ dɔw tɛ hali o kuma in yɛrɛ lamɛn muso bolo walima yafa ma a b'a fɔ k'e yafa ma ko de kɛ ne la i ma foyi kɛ ne b'a fɔ n ka yafa mun na mais o b'a sɔrɔ a kɛ ma ka dina tigɛ muso la ani muso tɛ kan kelen fɔ a tɛ nisɔndiyalen t'a kɔrɔ muso bɛ tilen k'a fɔ yafa ma a b'a fɔ k'i ma foyi kɛ ne la donc o la o kɔrɔ ye k'a fɔ a ka kan ka yafa ɲini sira wɛrɛ fɛ mun tɛ direct ye o mun tɛ direct ye ni kuma bɛ ka kɛ o kan misaliya mun dira ka wele ka kuma dɔ fɔ a ɲɛna o ye misaliya dɔ ye nka a dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni mun tɛ nin fana ye Usahe Koyita de y'o ɲɛfɔ n ye n bɛna a fɔ parce que a ka kan ne bɛ hadisa lankali ka sira dɔ fɔ ale socialise o la Usahe Koyita de y'o fɔ an ye quoi sanadu bɛ tugu ale de la a y'a tugu a b'a tugu mun na ko ɲɛfɔ ka na ne ka rabi fɔ ɲɛ ka ban donc a sira dɔ ye jumɛn ye o ye lajɛlifɛnw dili ye ɲɔgɔn ma i ni mɔgɔ mun bɛ yen e taatɔla i ka baarayɔrɔ la a farila kɛlɛ kan i natɔla wula fɛ i ka tila ka fɛn dɔ san ka taa d'a ma k'a ladiya ni o ye siga t'a la nin yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ kɛlɛ banni na ka tɛmɛ hali kuma yɛrɛ kan ka d'a kan mɔgɔ bɛ lajɛlifɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ mun ni a kanu b'i yɔrɔ ala kɛra ka kuma kan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko tahadu tahabu n'o de ye a ye lajɛlifɛnw di ɲɔgɔn ma n'o kɛra a bɛ ɲɔgɔn kanu kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn nana furuso kɔnɔna la mun bɛ fɛ ka kanu in talon ka bɔ ani ɲɔgɔn cɛ a ka kan fɛn mun bɛ kanu lasigi a ka jilaja o kɛ i la n'o bɛ se ka kɛ lajɛlifɛn dɔ sanni ye ka na a kana kɛ lajɛlifɛn sugu bɛɛ ye ten dɛ lajɛlifɛn minnu bɛ yen n'o bɛ kuma kado dɔw bɛ kuma kado kumataw de ko don ni yɛrɛ a ye dɔrɔn hali ni ma fɛn ma fɔ a la a yɛrɛ bɛ a yɛrɛ kofɔ i ye o kado suguya k'o ɲɔgɔnna di ɲɔgɔn ma siga t'a la a bɛ kɛlɛ ban cɛ bɔtɔ la a bɔra kɛlɛ kan yan'a ka segin ka na muso ye nimisa la a ye jilaja i ka fɛn labɛn ka bila a ɲɛ a bɛ taa mun sɔrɔ yen k'a fɔ ko n ye nin labɛn ka bila ɲɛ n'o kɛra dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ ni kɛlɛ nana kɛlɛ bɛ b'a dusukun na walima cɛ yɛrɛ natɔla ka n'a di muso ma a n sama nin de la bi ale b'a dɔn k'i tɛ deli k'a sama kɔrɔ de nka kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ waati min na i ka tila k'a sama o waati la siga t'a la a b'a faamuya ni o kɛwale in ye k'a fɔ k'i bɛ fɛ kɛlɛ de ka ban nin ye sira dɔ ye a sira dɔ yɛrɛ ye jumɛn ye tuguni Usahe da sela o yɔrɔnin dɔ ma n'o de ye ka bɔ ɲɔgɔn fɛ a dɔw la sɔgɔma a tun bɛ kɛlɛ la wula fɛ e nana don dɔrɔn a bɔ i teliya k'i labɛn joona an bɛna bɔ ka taa nin yɔrɔ in na o bɔli in bɛ se ka kɛ bɔli sugu fila ye bɔli dɔ bɛ se ka kɛ ka taa bɔ mɔgɔ dɔ ye
ka taa foli bila o tigi la o ye a sira dɔ ye a bɔli dɔ yɛrɛ bɛ kɛ a tɛ taa bɔ mɔgɔ yɛrɛ a bɛ taa restaurant dɔ la ten walima a bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ la ka baro kɛ ɲɔgɔn ye ka sigi nin bɛɛ lajɛlen ye bɔli suguya dɔ ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ ban ka d'a kan mɔgɔ min bɛ n'i n'a bɛ kɛlɛ la i t'a ɲini n'o t'i ka bɔ ka taa yɔrɔ la a dɔw la hali n'aw ka bɔli waati bɛna bɛn ɲɔgɔn ma i b'i sigi ka taa fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka taa nka e yɛrɛ b'a ɲini waati min na ko i ni mɔgɔ ka bɔ ka taa yɔrɔ la o kɔrɔ ye k'o tɛ tɔ kɛlɛ la tuguni o kama ne furuɲɔgɔn fila dɔ ye o laɲini n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ yen dɔ in kan ka faamu n'o sababu ye ko kɛlɛ bantɔla don kuma dɔ la muso bɛ se k'a dɔn k'a ni cɛ bɛ kɛlɛ la ale bɛ fɛ ka kɛlɛ ka ban jo t'a la walima a bɛ fɛ ka luzuradi kɛ a bɛ cɛ yɛrɛ wele su in na an tɛ bɔ ka taa nin yɔrɔ la donc an b'a fɔ kɔnɛkɛ ye n'o fɔra i ye dɔrɔn i kana faamu k'a fɔ ko a bɛ dara ɲinina de dɛ n'a y'o ɲɔgɔnna fɔ e ka sin k'a fɔ ko n tɛ taa yɔrɔ si donc n'i y'o fɔ halisa e bɛ kɛlɛ de kan a ye fɛɛrɛ de d'i ma a bɛ fɛ k'a fɔ ɲɛna ko an ka ko in ban tan an ka tɛmɛ n'an ka diya ye mais e fana e bɛ ka tila ka o kɛ ko juguyabaga ye a dɔw la hali ni kumalasigi nana kɛ muso yɛrɛ bɛ sigi a kan ko fo ne ye n bila a da kɔrɔ ko an ka taa nin yɔrɔ in na a ye n jaabi taa nin cogo de la donc a bɛ nin kɛ ka dalilu jɔ i kan k'a fɔ k'i tun tɛ kɛlɛ banni kan o la n'a y'i wele k'a fɔ ɲɛna n bɛ fɛ an ka taa nin yɔrɔ la e dun b'a dɔn ko kɛlɛ bɛ yen i kana ta kɔrɔlen in ma tuguni a bɛ i n'a fɔ de a bɛ fɛ ka kɛwale de jira i la mun b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ in a banna nin ye a sira dɔ ye a sira dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni i yɛrɛ labɛn cogo ɲuman k'a to kɛlɛ kɔnɔna la e b'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra kɛlɛ la e bɛ fɛ ka segin ko ɲuman na donc an b'a fɔ kɔnɔkɛ n'i taara sugu la i ka taa ka t'i kun kɔfɛ ka ɲɛ k'i yɛrɛ labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ n'i nana don i bɛ don so kɔnɔ wagati min na banfula bɔ i kun na voilà walasa kun in ka ye ka ɲɛ hali ni a ye i yɛrɛ lafili ka ye komi a ɲɛ tɛ kun in na i bɛ taa sigi a kɛrɛfɛ ka i kunkolo siɲɛ k'a kɛ komi ne yɛrɛ kunsigi caman bɔra a la n'o kɛra mɔgɔ mun bɛ yen ne e yɛrɛ bolo a tɛ fɛ k'a ɲɛ da i kan ne taara i yɛrɛ labɛn ka na bila o tigi ɲɛkɔrɔ siga foyi t'a la o kɛlɛ in bɛ ban o cogoya kelen fana na an b'o fana fɔ an balimamuso ye ne b'a dɔn k'a fɔ ko a bɔra kɛlɛ de kan yanni patron ka segin ka na e k'i yɛrɛ labɛn ka ɲɛ k'i ka jaabiw da ka ɲɛ k'i kun labɛn ka ɲɛ a sigilen tɛ mun na donc i k'a datugu i kana to a dontɔ k'a ye dɛ n'a donna waati min na ka sigi i ka sɔrɔ k'a bɔ a la i ka sɔrɔ ka fini bɔ a la k'a ye k'a fɔ i labɛn nin cogoya la donc a b'a dɔn senfɛ k'a fɔ nin bɛ fɛ kɛlɛ ka ban ka d'a kan mɔgɔ min tɛ fɛ kɛlɛ ka ban i n'a ni ɲɔgɔn cɛ o t'a yɛrɛ labɛn ko ɲuman na ye donc nin fana ye a fɛɛrɛ dɔ ye n y'a fɔ cogoya min na ne ka nin hadisa in a sanadu n y'a fɔ dɛ nin hadisa in koyita de y'a sanadu tigi ye voilà donc nin ye kɛlɛ banni sira dɔ ye donc balimamuso bɛ se ka kɛlɛ ban ta nin cogoya la a bɛ luzuradi kɛ walima hali dumuni duman yɛrɛ dɔw tobili ka bila i b'a dɔn k'a fɔ dumuni mun ka di cɛ ye fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw la a bɛ bɔ waati ma ka taa sugu la e yɛrɛ tun k'a ma ko ne e bɛ ka dumuni san ka na i bolo dɛ sinon i tɛna dumuni sɔrɔ i ɲɛ nka i tilala ka nimisa i bɛ fɛ ka segin kɔ dumuni mun bɛ yen n'i b'a dɔn ko ka d'a ye ka tɛmɛ dumuni bɛɛ kan i jilaja i k'o labɛn k'o bila n'o kɛra hali n'i ma fɛn wɛrɛ fɔ tuguni a b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ banna a bɛ fɔ kɔnɛkɛ fana ye ko n'a sɔmina o ɲɔgɔnna la dɔrɔn a ka a dusu da o yɔrɔ la k'o kɛ kɛlɛ bannen ka d'a kan kɛlɛ banni bɛɛ tɛ k'i b'a fɔ fo an ka sigi ka kuma an ka kɛlɛ ban nka kɛlɛ bancogo ɲuman ye mun ye kɛlɛ min bɛ ban ka sɔrɔ ne sigi ka fɔ ma k'a la o de kɛlɛ ban ka ɲi ka tɛmɛ an ka sigi ka fɔ kɛ ka d'a kan kuma o kuma ne sigi ka fɔ bɛ kɛ furu kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ joli bɛ ka tigɛ de joli tigɛla joli furakɛla jolifɛn bɛ yen dɛ ko ni fitinin mana na dɔrɔn kalas a jolifɛn in bɛ wuli de nka kuma o kuma ne joli banna yɛrɛ ma k'a sɔrɔ n'a ma fura k'a la o de joli bɛ nɔ bɛ tunu ka d'a kan a banna yɛrɛ ma cogoya mun na a nɔ fana bɛ tunu a yɛrɛ ma o cogo kelen de la o de kosɔn furu kɔnɔna la fɔɲɔgɔnya ka ban tɛ yen k'a sɔrɔ hali cɛ yɛrɛ ni muso ma sigi ka kuma a la jango k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ a ka taa se bɔn an ka sigi bɔn an ka kɛlɛ ban sa o kɔni tagalen ɲɛfɛ de a bɛ se ka kɛlɛ in baro bɔ ka ɲɔgɔn bilasira kɔnɔna la cɛ bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ karisa i bɛ janto nin na man ne n'i ka kɛlɛ donc i bɛ se k'a bilasira mais
kɛlɛ bannen kana kɛ de ko fɔ an ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye o cogoya kelen fana la itizaru mun ne o de ka luzuradi kɛ kɛlɛ ka ban ka sɔrɔ n'a ma kɛ directement o dɔ ye bololakaran ye n'o ye bololakulonkɛ ye donc misali bolo ma cɛ dontɔ so kɔnɔ a ka muso bɛlɛ a y'a jɔlen mun ka boli kana k'i ɲɛ bolo bɛrɛ a ɲɛ la k'i bolo bɛrɛ a ɲɛ la o ka maga a la jɔn don bon e ni mɔgɔ min bɔra kɛlɛ kan n'a donna i kan ni nin don cogo ye n'a hakili la kɔni o kɛlɛ o ye bannen de yɔrɔnin kelen peut-être e hakili b'a la ko ne nana bi an bɛna siɲɛ de ta n'ale donkan kɛla ka na e daminɛ ni kulonkɛ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ko nin ko bannen de ka bɔ mɔgɔ kan k'i bolo bɛrɛ a ɲɛ la alakira yɛrɛ y'o kɛ sallallahu alaihi wasallam kira y'o kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ dusukun dayɛlɛ ni a sababu ye nin ye misaliya damadɔ ye ka di luzuradiw la ni fɔɲɔgɔnyaw nana a bɛ ban nin cogoya ninnu na ka sɔrɔ n'a ma taa kɛ ko fɔ an ka sigi ka kɛlɛ ban k'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye tuma dɔw la n'o yɛrɛ kɛla furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tile filanin kɛ ka sɔrɔ a ma deli ɲɔgɔn na ka d'a kan bɛɛ b'i yɛrɛ méfier dɔɔnin mais n'a banna tɛ a yɛrɛ ma kuma ma kɛ la hali aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ méfiance foyi tɛ don o de la k'a fɔ k'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn na o tɛ don a la bɛɛ bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye i b'a fɔ ko foyi tun ma kɛ wa ɲinan bɛ kɛ o de kɔ ka tɛmɛ a ye kuma lasigi kɛ mun na kan n bɛ se ka mun fɔ ka fara o sari kɔnɔ ka kuma kan o ye nin ye nka n ka sanadu o ye sari koyita de kuma in an ma nin yɔrɔ fɔ a la mais n kɔni dalen b'a la don natɔw la kɔni a filɛ t'aw pɛrɛlen b'a bolo a bɛna a ka farankan kɛ kuma in kan ni ala sɔnna ma Ustaz Kone Usmani ye fɛn dɔ fɔ kuma in na n bɛ segin o kuma in kan kosɛbɛ sabu Usmani y'a fɔ ka a ma walawala kosɛbɛ o yɔrɔ jumɛn ye ni kɔnɛkɛw ni musow bilala ɲɔgɔn na nin cogo la yan'a ka segin ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛ sɔ tobi ka tuluba k'a la k'a bila n'a nana dɔrɔn o sigi a kɔrɔ n'a y'o dayɛlɛ dɔrɔn kuma banna pewu bisimila an ka taa Tarawele ne b'a kɔni fɛ walada in yɛrɛ nafama yɔrɔ ye yan ye quoi a nafama yɔrɔ ye yan ye ne ye walada in an ye walada in dabɔ nin de kama yɔrɔ in kama dɔ nɛn ka girin nka i bɛ taa sɔrɔ muso fana bi yafa jira a la ka dɛsɛ yɛrɛ dɔw ma nɔgɔn koyi f'i ka dɔw kɔri de kɔri tɛ dɔw ɲa f'i ka bolokun yɛrɛ gan dɔw la i y'a faamu donc o la k'u sira dɔw ta k'a jira k'a fɔ cɛ n'i ye nin y'i muso fɛ dɔrɔn siga foyi t'a la a bɛ ka yafa deli de kɛ hali n'a ma fɔ a da la muso n'i ye nin y'i cɛ fɛ dɔrɔn a bɛ ka yafa deli de kɛ bon cɛ ta côté la mun ye fɛn 7 de ta Usa Usman da sira damadɔ ma mais n bɛ dɔ fara a kan i y'a faamu a dɔ ye jumɛn ye o yɛrɛ ka teli n'a bɛɛ ye wasatatul atfal ka denmisɛnninw don i ni a cɛ cɛ bɔlen baarakɛyɔrɔ la ka na a yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ bɛ yen muso bɛ se k'a kɛ cɛ fana bɛ se k'a kɛ i y'a dɔn cɛ den ka d'a ye fɛn bɛɛ ye i b'a dɔn a bɔtɔ baarakɛyɔrɔ la ka na den fana bɛɛ ka di mɔgɔ ye nka dɔ delila ka nin fɔ n ye quoi kuma in ye tiɲɛ ye dɛ a ko n'i ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye k'i b'a den bɛɛ ɲininkali k'a la quoi ko mais fitinin min ka dɔgɔ a bɛɛ ye ko n'i y'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn k'a bɛ yɛlɛ i b'a den bɛɛ ɲininkali kɛ mais den fitinin min ka dɔgɔ min ye bɛɛ dɔgɔnin ko n'i y'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn k'a bɛ yɛlɛ quoi bon o min filɛ o den fitinin fana dɛ o de ye kɛlɛ banna ye cɛ ni muso ka kɛlɛ banna ye quoi cɛ ka lojuru jiralan don muso ka lojuru jiralan don muso b'a lojuru jira n'a ye cogo di ni kɛlɛ bɛ yen n'i b'a dɔn a napuma sera ka den ko k'a jɛ k'a pari cogo la a ma deli ka pari min na cɛ dontɔ kɛlɛ bɛ yen a ye foli k'a ɲɛ kumunen i bɛ taa baba fɛ yan i bɛ taa baba bɛ k'i wele koyi i tɛ taa i tɛ den minɛ den b'i nɔfɛ Tarawele den minɛ den b'i nɔfɛ nin bɛ de nɔfɛ koyi i m'a ye a bɛ ka kasi nɔfɛ yan bon Tarawele bon ni nin kɛra Tarawele laka la k'i k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛlɛban ye nin ye kɛlɛban ye bon cɛ fana bɛ se ka na ale bɛna sɔrɔ muso fana a ɲɛ kumunen don ale kɔni ale bɛ kɛlɛ yɛrɛ de kan nka e nana e tɛ kɛlɛ kan e fana nana sɔrɔ den dalen don ale sen kan e fana bɛ gɛrɛ den la Batoma e bi yan ni ba bi yan
donc c'est Traoré kɛlɛ ban sira dɔ ye nin tuma dɔ la yɛrɛ b'a kɔ don i ma a ti yan a bi yan cogo di a ti yan mais e kan'o si jate donc an b'a fɔ an balimamuso ye ni nin kɔni dara bolo da den kan e kɛrɛfɛ Batɔma ye bi yan wa ni ba a kɛra fama ye koyi i m'a dɔn ne fama ne ma bi o min bi ka fɔ Batɔma ma Batɔma tɛ dɛ ne ye Batɔma kɔrɔba ye tu vois là c'est Traoré karamɔgɔ ka dɔ fara nin yɔrɔ kan ala k'aw bɛ to ma ça c'est bon a ye min fɔ nin fɛnɛ ala k'an sɔgɔ kuma bɛ se ka taa an ye mun fɔ dɔrɔn bɛɛ de ni a ka fɛɛrɛ don kosɛbɛ la'alla walada in bɛ se ka sinsin mun kan ale yɛrɛ da ser'o ma bɛɛ kana bila a kunna fo furuɲɔgɔn de k'a fɔ non fo karisa yafa n ma et puis walada in bɛ se ka bonya ka tɛmɛ furuɲɔgɔn yɛrɛ fana kan a bɛɛ tɛ furuɲɔgɔn dɔrɔn hali an ka sigi yɛrɛ an ka taamasiyɛnw jateminɛ a kɔnɔna na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔ ta bɛ kɛ fo to kala karisa yɛrɛ a nimisalen don nka f'a ka fa da de la so n yɛrɛ y'a dɔn k'a nimisalen don koyi parce que e ma a tun bɛ nin kɛra nin don na wa e ma a tun bɛ nin kɛra a tun bɛ nin kɛra a nimisalen don mais non hali bi fo n k'a jira f'a ka fa da de la bon n'o de kɛra o de ye ko gɛlɛya ye o kɔrɔ i bɛ fɛ ka se ka taa ko gɛlɛn tigiya de ma sinon siraw ka ca parce que mɔgɔ min ka baara tɛ fɛn min ka kɔrɔ kɛlɛya nana aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ale commencera ka sira dɔ ta mun tun t'a ka baara ka kɔrɔ a dɔ kɔni k'a fɔ ko kɛlɛ de nimisa bɛ a la a b'a fɛ a ka ban donc e de bɛ dusukun dayɛlɛ k'e dusukun lafɛrɛ k'a to i k'a tɔ ɲa a bolo o kɔni o ye fɛn ɲumanba ye nka ni e bɛ sinsin de nɔnɔ fo a kɛra cogo cogo f'a k'a fɔ de ko yafa n ma karisa e de jo b'a la fo ka bɔ da de kɔnɔna na o kɔni kɛlɛ bɛ mɛn senna tuguni kura ye ne m'e jilaja jo dɔ tun b'e bolo o jo in bɛna tunu wa fɛɛrɛ bɛna bɔ a kɔnɔ i ma sigi ni mun yɛrɛ fana ye donc fɛɛrɛw tɛ se ka ban surtout den ka yɔrɔ ta in yɛrɛ adamaden kɛra cogo cogo den ka di bɛɛ surtout a fitinin o tɛ mɔgɔ seko ye quoi tiɲɛ hali sariya b'a fɛ ka tilen den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais dɔw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a diyara mɔgɔ ma diya mɔgɔ fitinin kɔni ko ka di bangebaa ka tɛmɛ bɛɛ kan o ta tɛ diya yɛrɛ dɔrɔn hinɛ don sɛbɛn nin ka dɔgɔ ka se degré mun na hinɛ de bɛ fara ale ta kan bon cɛman fara musoman kan a bɛ se ka kɛlɛ caman ban bali ala bɛ kɛlɛ yɛrɛ ban denkɔrɔba i ni bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya dɔ bɛ e ni bangebagaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka o gɛlɛya ban ni dɔgɔnin fitinin ninnu minɛ ko ɲuman ni dɔgɔnin fitinin ninnu ka fɛn o bɛ se k'a ban a kɛra a bɛ ne ba de cɛ a bɛ ne fa de ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o kɛ o bɛ se k'a ban bon o sira kelen don aw yɛrɛ furuɲɔgɔn fila fana tiɲɛ yɛrɛ la den jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ dilanni na aw ni ɲɔgɔn cɛ surtout a fitinin n'a y'a faamuya ɲɔgɔn bolo a b'a ka fitina caman ban a bɛ gɛlɛya caman ban. ayiwa Imam Usman n bɛ fɛ ka mun fara a kan o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ka lahalaya dɔ ye lahalaya mun b'a la ni mɔgɔ bɛ wajulukan sɔrɔ a kɔnɔna la alakira sallallahu alaihi wasallam fɔɲɔgɔnya tun bɛ ani an ba Aisha ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ la Aisha tu fa nana n'o ye Abubakar Sidiki a donna so kɔnɔ mun kɛ a y'a ye Aisha tu mankan kɔrɔtalen don a ye ɲɛsin Aisha tu ma ko a bɛ taa gosi ko ka d'a kan ko a bɛ i kan kɔrɔta alakira mankan sanfɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ i kan kɔrɔta kira ta sanfɛ ko a bɛ taa gosi alakira de donna u ni ɲɔgɔn cɛ ka fara a la Abubakar bɔla mun kɛ kira ye kumakan dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam kumakan mun b'a la ne walanda ba b'a kɔnɔ ani kira de bɛ fɔngɔ ɲɔgɔnya la kira sina k'i kanto Aisha tu ma ko araitini kayfa anqadtuki min ar-rajuli ma ɲe kisi cɛ ma cogoya mun na n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ fɔngɔ ɲɔgɔnya la ne mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna dɔ ka côté défend ale b'o tigi de lafasa mais alakira m'o kɛ sallallahu alaihi wasallam a ma jɛn n'a ye Abubakar ka Aisha tu gosi a den don nka o kɛra ma jɛn n'a ye a ka kɛ Abubakar tun ye gosili dɔ a la mun kɛ siga t'a la a bɛ dɔ fara Aisha tu dusu tɔ kan de ka d'a kan ne mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔ donna ka na i kɛ dɔ kan o b'a ye k'a fɔ ko dɔn ko bɛɛ bɛ ka fara nin de kan ka ne kɛlɛ n'o dɔn fana t'a bila siga t'a la a bɛ dɔ fara dusu kan alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o mun dɔn hali n'a y'a sɔrɔ ko mun kun don
furu ɲɔgɔnya kɔnɔna la ala kɛra b'a dɔn k'a fɔ ko jo dɔ b'ale fɛ kɛra jɛra ka jo kɔ kosɛbɛ a jɛra ka jo kɔ a sera duma ta sisan ka luzuradi kɛ Aïsatu ma ka tila k'a jira Aïsatu la ale jɔlen don a kɔkɔrɔ cogoya mun na ale n'a tɛ kɛlɛ la ko suara kɛra nin fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa in Abu Dawuda kɔnɔna la a ko Aïsatu ma k'i ma ɲɛ wa ni kisi cɛ ma cogo mun na a fa yɛrɛ dɔ a k'a ma ko kayfa anqadhuki min ar-rajuli ba yɛrɛ ko fɔ tuguni donc o kɔrɔ ni nana i don an ka ko la anw de ta y'an ka ko ye donc ale mun tun bɛ fɛ k'i don an ka ko la ne donna i n'a cɛ a taalen filɛ nin a min sɔrɔ k'i gosi ne donna i n'a cɛ a filɛ nin bon n'i ye nin fɔ i n'i kɛlɛ ɲɔgɔn ye n'a hakili la kɔnɔ o ye kɛlɛ bannen de ye an ka kɛlɛ ban kɔrɔ ko an ka kɛlɛ ban ne yɛrɛ jɔla a la ka ban o la o b'a jira k'a fɔ kuma dɔw la fɛɛrɛ dɔw bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bolo i b'a dɔn fɛn mun ye tɔɔrɔ ko ye muso ma i bɛ don muso n'a cɛ kosɛbɛ i bɛ don muso n'a cɛ misali bolo ma ne kɔnɔkɛ donna so kɔnɔ k'a sɔrɔ san wililen don muso ka fɛn dɔw bɛ yen o bɛ kɛnɛ ma a sina ka teliya k'o ta joona ka t'o bila so kɔnɔ walima fini dɔw yɛrɛ bɛ a ye fini ninnu yɛrɛ cɛ ka bila so kɔnɔ i m'a ye sini san tun bɛ na i ka fini ninnu gosi dɛ ne y'a ye dɔrɔn n y'a cɛ ka don ka taa bila so kɔnɔ n'o kɛra k'a sɔrɔ kɛlɛ mun bɛ yen o kɔrɔ kɔnɔ o ye ko baari de donc alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o ɲɔgɔnna de jira an na nin yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛɛ tɛ k'i ka fɛn k'a tigi ye nka tɔɔrɔ mun bɛ yen n'o b'a sɔrɔ n'a bɛ siranw ɲɛ e ka don a n'o tɔɔrɔ cɛ i ka tila k'a jira a la i donna a n'o tɔɔrɔ cɛ mɔgɔ mun bɛ yen ni n'a bɛ kɛlɛ la i tɛ fɛn ɲuman ka se o ma dɛ juguman k'a sɔrɔ o de ka di ye nka ni e yɛrɛ kɛla a ka tɔɔrɔ balibaga ye tɔɔrɔ kan'a sɔrɔ sɛgɛ t'a la o ye sira de mun bɛ dusukun dayɛlɛ k'a to kɛlɛ bɛ ban u bɛ se ka mun fara kɔrɔfɔ in kan o ye nin de ye ala k'an bɛ sɔn alhamdulillah Alustazu kɔnɛ hakili la karamɔgɔw ye caman fɔ o ye caman fɔ ustaz denko ta fanfɛla la an ka kuma donsow b'o de fɔ ko furu tɔnɔ ye den kosɛbɛ o de la nafaw caman fɔra sisan balimaw ni ɲɔgɔn cɛ la furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la hali den kɔrɔbalen ni a mansaw ka kɛlɛ a yirala nin bɛɛ la k'a fɔ ko den jɔyɔrɔ bɛ nin na n'o den fitinin ye ka se ka bɛn don ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o kama siga tɛ kuma in na furu tɔnɔ ye den an bɛ ala deli a bɛ minnu bolo ala ka barika don la amin amin a minnu fana bolo ala ka barika ma don amin 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 hali bi an bɛ segin ka na e fan fɛ inshallah Ustaz Traoré an y'a fɔ cogo min na lujuru jirali minnu bɛ kɛ yafa deli sira minnu bɛ yen ni da ka kuma tɛ da ka kuma tɛ a bɛ kɛ ni kɛwale ye donc an bɛ ka kuma o de kan Sheikh Usman y'a jira an na k'a fɔ ni kɛlɛ yɛrɛ banna o sira fɛ ni lafiya yɛrɛ b'o la ka tɛmɛ sigi ka kuma kan parce que ɲɔgɔn jogin bɛ se ka ye sigi ka kuma la a ye min fɔ sisan o tun bɛ n ka pɔɲɔw la o tun ye almusara'atu bil muawana k'i teliya ka dɛmɛ dɔ don muso la quoi min b'a jira a la k'a fɔ kɛlɛ tɛ fɛ bilen Ustaz Traoré an bɛna min na sisan ni cɛ bɛ se k'o kɛ o fana bɛ se ka kɛ moyen ye ka kɛlɛ ban o ye almadhu wassana almadhu wassana ka muso tanu ka wale ɲuman dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di y'a dɔn Sheikh Usman ye fɛn dɔ fɔ a ko ni muso e b'a dɔn mankan b'i ni cɛ cɛ bɛ se k'a pari ka bɔ kɛnɛ ma ka na muso fana bɛ se k'i pari k'i labɛn k'i masiri cɛ ɲɛkɔrɔ donc a y'a la e bɔra e ni maa min gɛlɛn bɛ e bɔra k'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ yen nka e nana sɔrɔ o taara ka fond de valise yɛrɛ ta ka bɔ o kɛn bɛ k'a ko k'a jɛ fini ɲumanw don bɛ samara ɲumanw don bɛ sokɔnɔna bɛɛ labɛnnen don muso yɛrɛ masirilen don cɛ jara a kɛn bɛ ka sokɔnɔnaw masiri sokɔnɔna cogoya bɛɛ changé la ale yɛrɛ fana changé la y'a dɔn o kɔrɔ ye a b'a fɛ ka kɛlɛ ban na ale y'o kɛ e min fana ye cɛ ne bɔra dugu kɔnɔ ka na ko pour que ka kɛlɛ tɔ bɛɛ ban k'e fana e ba tannu de daminɛ o tannu ye jumɛn ye fini min b'a kan na i ka nin fini tiɲɛ yɛrɛ la nin ye kɛlɛ ban fini yɛrɛ ye bon Ustaz n'i ye nin fɔ e ka nin fini nin kɔni nin ye kɛlɛ maa si tɛ nin fini ɲɛ la ko bɛ kɛlɛ k'e fɛ bilen bon sisan nin fini kɔni nin ne yɛrɛ n bamanan ka nin ɲɔgɔn na fini y'i la bon k'a tanu ne y'a tanu foyi man di muso fana ye tanu kɔ bon ne ye nin tanu in kɛ ale ye fini don k'a jira e la a bɛ fɛ ka kɛlɛ ka ban e y'a tanu ka d'a ka fini donni kan kɛlɛ banna o kɛlɛ t'e bilen tuma an b'a fɔ nin sira dɔ ye sira min fana ni cɛw kan k'u hakili to a la
tuma o tuma ni muso ni n'a kɛlɛla e nana kana fɛn dɔ y'a fɛ i b'a tanu tanuni bɛ se kana sira wɛrɛ fɛ o sa Tarawele i nana a ye dumuni dɔ d'i ma bon sisan Koyita ka kuma dɔ don hali ni dumuni ma ja sa kɛlɛ ban sababu kɛ dumuni in tanu ye i ka bi dumuni y'i tɛgɛ sigi nin kan dɛ donc n'i ye dumuni tanu ni a ɲɛna o bɛ kɛ sababuya ye ka kɛlɛ ban tuma la ka fɛn dɔ kɔni tanu tanuni bɛ se ka na hali ka k'a ka mɔgɔ dɔ ye e bɛ fɛ ka kɛlɛ de ban i nana i ko bɔn cɛ ne yɛrɛ ni i banjini dɔ ye ɲɔgɔn ou bien n'i kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn ye i kɔrɔkɛ ye mɔgɔ sɛbɛ koyi a ye n bonya bi fo n yɛrɛ maloya la bon ni kuma min filɛ ale kɔrɔkɛ de tanuna o i kɔrɔkɛ a ye n bonya bi fo n yɛrɛ maloya la mɔgɔ yɛrɛ minnu tun bɛ ko nin ye mun ye n ko non nin ye muso kɔrɔkɛ de peut-être bon sisan ale kɔrɔkɛ tanuna kɔrɔkɛ tanu ye jɔn tanu ye o t'ale tanu ya siga foyi t'a la an b'a fɔ nin fana nin ye kɛlɛban sira dɔ ye k'a sɔrɔ i m'a fɔ i da la yafa ma k'a sɔrɔ i m'a fɔ i da la n jalaki don nin ye kɛlɛban sira ye tuma o tuma n'i ye tanuni ta ka se muso ma o bɛ kɛ sababuya ye fɛn min b'ale kɔnɔ a b'o bila parce que a b'a ye k'a fɔ karisa ye ne considéré donc ça Tarawele nin fana ye dɔ ye naam ala k'an sɔrɔ amin ya rabbal tanodi yɔrɔ ye on delila ka misaliya dɔ fɔ an ka kuma dɔw kɔnɔ ka tɛmɛ kosɛbɛ hali mɔgɔ min i bɛ fɛ ka dilanni kɛ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka sinsin yɔrɔ min kan o de ye nin parce que furuɲɔgɔn fila bɛɛ bɛ fɛ ka ɲɔgɔn mankutu lamɛn kosɛbɛ n delila ka fɔ n delila ka dɔw ka gɛlɛya dɔ ban muso de ye mankan ci cɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ a tɛ nin a tɛ nin ye mais hata parce que adamaden ye fɛn dɔ ye ni hakili bɛ n'a fɔ ko mayitu ne fasi a dɔ la dɔrɔn a bɛ a de je ka taga donc kabini hakili miiri la a bɛ juguman dɔrɔn de dɔrɔn aw kɛlɛla dɔrɔn bɛɛ ka juguman de bɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ kɔrɔ ɲɔgɔn ye bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais kabini e bɛ se k'i ja fara ka t'i ka ɲuman kelen fɔ alhamdulillah ale fana hakili bɛ commencer ka yɛlɛma ka taa ɲuman nɔfɛ a ka ɲuman wɛrɛ bɛ n'e kɔnɔ an delila ka olu ka fɛn dilan ni o de ye muso nana kuma cɛ ale cɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye a tɛ nin a tɛ nin bon ne ko an k'o bɛɛ to yen e cɛ ka ɲuman kelen fɔ ne ye a ko kaba ale cɛ ye dan kɔnɔ ɲuman tɛ cɛ in na e bɛ hakili miiri cogo o cogo ɲuman kelen tɛ sɔrɔ cɛ in na ne ko tɛ ka kɛ o ɲuman kelen t'a la k'o tɛ ka kɛ hali bi e kɛ hakili miiri parce que hali sitana n'a ka sitanaya ɲuman kelen b'a la kuma tɛ ka adamaden ko ɲuman foyi t'a la bon a ko alhamdulillah a nana fɔ ko fo n'a kɛra fɛn kelen wala k'a to a tun bɛ baara la sisan a tɛ baara la a tun bɛ baara la waati min a tun bɛ ale somɔgɔw bonya a bɛ nin kɛ wala donc a commencera k'o fɛn ko alhamdulillah a commencera a hakili o cɛ ka ɲumanw ye bon ne ni cɛ fana kumalen ale fana nana muso in yɛrɛ de tɛ ale yɛrɛ t'a dɔn ale sera ka san 20 kɛ o ka mariage kɛlen san 20 na san 20 ale sera k'o kɛ cogo min na ni muso in yɛrɛ de tɛ mɔgɔ ye mais hɛrɛ de tɛ muso in na a tɛ tan bon ne wale fana to a ka kɛnɛ kan ko ale muso ko alimami k'ale ka taa i ka ci la hɛrɛ kelen tɛ sɔrɔ muso in na ale de b'a yɛrɛ ɲininka ale sera ka san 20 kɛ muso in bolo cogo min na ne ka hakili miiri ko a fana hakili nana ɲuman dɔ ye ale muso ye sigida la ko tiɲɛ kɔni na olu bɛ sigida kura mun na maaw bɛ ka tanga mun d'ale kan ye ala la ale muso sababuya maa bɛ ale bonya o bɛɛ bɛ tanga d'ale kan ale muso sababuya donc o ye fɛnba dɔ ye so maa kuma sera mais ne kɛlen ka ni muso sigilen tuguni tanoli yɔrɔ in ko ne ko a ma wa bɛ kɛlɛ in bɛɛ dɛ e cɛ bɛ tɔgɔ ɲuman fɔ koyi k'a bɛ tɔgɔ ɲuman fɔ cogo di mais e cɛ ko aw bɛ sigida mun na tan ne bonya o bonya b'ale k'a bɛɛ sababuya e de ye parce que i ka ɲi e bɛ hinɛ e bɛ nin kɛ tan e bɛ nin kɛ tan wa o de bonya b'ale kan k'ale cɛ de y'o fɔ mais ne e cɛ m'a fɔ ne b'a dɔn tuguni ne t'aw ka sigida la e cɛ d'a fɔ wa ne cɛ kɔni sera k'o fɔ ale ka kɛlɛ banna ale ɲɛna k'a t'ale ka ɲuman dɔ de jaa b'a dɔn k'ale ko a b'ale ka ɲuman seulement ni cɛ fana kuma ne ko ma e pourtant e de diminen bɛ muso kɔrɔ sisan muso in dalen bɛ e la koyi a ko k'ale b'a dɔn sisan tɛ baara la o de ye ko kɛlɛ sinon k'a to bɛ baara la e tun b'ale somɔgɔw dɛmɛ e tun bɛ hinɛ mɔgɔw la e bɛ nin kɛ k'ale muso de y'o fɔ ne ye muso y'a fɔ ne tun t'aw ka sigida la o waati la puis mais e muso de y'a fɔ ne ale fana t'a banna adamaden ye cogo dɔ donc adamaden tɔbiya ani mɔgɔ ɲuman tɔbiya ɲuman bɛ yen a ye ɲɔgɔn ka ɲuman fɔ e yɛrɛ y'a fɔ yɛrɛ o i y'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ da k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye komi o de bɔra k'a fɔ cogo min na k'a tigi tando tando ni majamu ni peut-être tuma dɔ la ale sigi o bɛɛ k'ale yɛrɛ ɲɛnɛ mais e bɛ se ka ci dɔ hali mɔgɔ wɛrɛ da ka lase mɔgɔ wɛrɛ da ka se a ma yanni o bɛ se ka hali denw yɛrɛ kelen o bɛ se ka kɛ yɛrɛ vraiment ba ka ɲi kojugu
ou bien baba kay ngoju ni mi olu kuma no bere jere ngana tuka tanolini majamuni kasi bon ane miror mu farakan tunin kurai adoy surtout mu ye muso che e muso ka so mi ga fo tiere la e ka le latan ina fo Usman ni ala kra sallallahu alaihi wasallam na ta min fo muso ka so mi kai tiere la nche ba fo ame kere la chugo chuma be fo ka do ni toroche ata fe toro kan soro ata fe lebu ko kan soro o kai ye kwa o kai ni srado o be kisa do fain chedo na muso bla la ngona muso ka ka furu na fulo to jurube chela chewa ka juru tarela nga jurube la atena o ye nyon chakata alqadi fi justifi pour ya kititi ke o le nyon che ba muso ka juruba la nani ko muso ma e ga sera be mi stabilité donc ay mo do jira ko de akasere o shere nana bon shere la pour que agaba ko ni me joga ne fo ga ti nyeda de foro parce que muso nyes muso da ba nyeda aba sutralenu anyeda tulenu bon jiko pour que anga sega chen ka shere amene fo de ke nyeda daile chen ka yi ga fo nam mlebna sera do muso mi o muso era de fleni muye muso fruke agogo jini mo ka jota folo ofma wal cedere na le muso nyeda e pour ka sorga fo ko juru bala juru tarela donc na ko soroma ko ka jiji manjo wa muso ka juru balela ale jena na e be atana so ba ka juru sa wora muso fana e kanto ale cede sona ka ale fana dambe tanga ka sen degré bela ako jiji fana ka sheden ya fana ka juru ko Allahu akbar kele bana oni nyogote mais parce que muso ya ga foko fin yira le chela cheba kele ale la avec ale dambe koro cheba ga koroshi o je la do ban bon mais mu yeni ben no ya kana galati ani yira buya so Muhammad pa daga ni c'est ni kana gala be yira buya bi ni shi kunte so ngado reka do ni ale ga jigo kana gala kana alno kara fone ga jora ka tan fone ga kara fa tan bono kara kele to be tuga be taydan be ga jira no ga fo be ka karsa defan wa ke mun defan son abulu somma tanolita infra glanin kara ebe glanin ke mo goni ebe embe glanin ke sini ni roka parce que ne kere kara kana to kago juma bella kale dron quoi karsa ko na ya dota ayen bota donc ale haklite dole juma ko mais mu me fra glanin ke e de be jiraja ka kuma yele maka tani man do ninkan wano kala dron a hakilo kuma suka ni man fanai wa ebe sini ni manka ko utando nyogoy ka utando nyogo ko fe nyogo nyene kan intando nyene parce que karsa en kota inshallah taala avec glanin kam na fitna bay la ka ki madam be inshallah Imam Usman franga me طيب ala ka maso amin ya rabbal ni mu fle ni ala kira sallallahu alaihi wasallam ni aka nyanamaya laje aka furu nyanamaya kada ka fɛn mu ne an b'a fɔ i b'a sɔrɔ non dɔ bɛ ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔna la mun b'an bilasira a bɛɛ la o hukumu kɔnɔna la ni ala kira ka ɲɛnamaya lajɛ sallallahu alaihi wasallam a muso tanuli ni ɲuman ye i b'a sɔrɔ o tun ka ca bolo kosɛbɛ ka daminɛ weleli la ni tɔgɔ ɲumanw ye o ye tanuli sira dɔ ye k'a fɔ Aisha tun ma misali olu ma ko Humayra bilemani ala kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam o ye tanu sira dɔ ye tanu in kɛla ni Alahu Taala ka dan cogo ye ala y'a dan ka cɛɲɛ mun bila a la a y'a tanu ni o ye fo k'a wele o tɔgɔ la o la Usal Kone ye tanu mun fɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔnya ban cɛ yɛrɛ fana donkan bɛ kɛ hali o dɔ ye k'o fɔ a muso ma donna misaliya bolo ma i tɛ deli k'a fɔ a ma kɔrɔlen k'a fɔ ko la rose i donna i y'a wele ni o tɔgɔ ye an ne ka bilemani i y'o ɲɔgɔnna fɔ siga t'a la i y'a tanu ni ala ka dan cogo mun ye a la o bɛ kɛ sababu ye k'a to fɔɲɔgɔnya mun bɛ o bɛ ban ka d'a kan mɔgɔ mɔgɔ hakili la k'i bɛ don ni nɛnini n'i donna ka ala ka dan cogo ɲuman fɔ o la a bɛ kɛ sababu ye k'a to alhamdulilayi fɔɲɔgɔnya in a bɛ ban ka sɔrɔ hali n'an ma kɛ sigikafɔ ye ani ɲɔgɔn cɛ o ye tanuli sira dɔ ye ka d'a kan tanuli bɛ kɛ ni kɛwale ɲuman ye cogoya mun na tanuli bɛ kɛ o cogo kelen na ni Alahu Taala ka dan cogo ɲuman ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni sɔrɔla bolo a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la o cogo kelen fana la
muso ka cɛsiri a ka baara diina bonda la kira ye tanuli kɛ ni o fana ye i b'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'an k'an ka diina kilancɛ minɛ Aisha t'u bolo alakira ni mun fɔ ko ka diina kilancɛ minɛ ni muso in bolo o mun filɛ nin ye o ye tanukan dɔ ye ka ɲɛsin a ma n'i ye nin fɔ muso mun ye siga t'a la i bɛ a dusukun sɔrɔ n'i ko a ma mɔgɔ dɔ ma misali bolo ma a karisa ne kɔni ka gundo n'i b'a nɔfɛ na muso in ɲininka n'i y'o fɔ ka muso sigilen to f'a bɛ mugumugu ka d'a kan kɔrɔ e yɛrɛ y'a jira mɔgɔ wɛrɛw la ko i ka ko dogolen mɔgɔ wɛrɛ tɛ mun dɔn a maralen don nin bolo cɛw man teli k'o fɔ dɛ ka fɔ yen ko n'i bɛ ne ka ko kɔni nɔfɛ naani ɲininka a dɔw yɛrɛ la hali ne cɛ wɛrɛ dama b'a fɔ ɲɔgɔn ma kulonkɛ sira fɛ e cɛ kɔri tun tɛ ka fɛn bɛɛ ɲɛfɔ kɔɲɔmuso de walima nin de hali ne cɛ yan nɔ cɛ b'i cɛ a la nka cɛ mun yɛrɛ b'a fɔ ko n'i bɛ ne ka ko kɔni nɔfɛ taa muso ɲininka o man ca dɛ donc i ka muso tanu ni o ye a yɛrɛ sigilen ɲɛnɛ k'a fɔ ne ka ko n ka gundo marayɔrɔ n ka danaya mɔgɔ fɔlɔ o ye muso de donc n'i bɛ n ka ko kɔni nɔfɛ taa ɲininka n'i ye nin ɲɔgɔnna fɔ a ye siga t'a la a bɛ kɛ sababu ye k'a to i b'a dusukun sɔrɔ wa fɔɲɔgɔnya a bɛ tunu siyɔrɔnin kelen alakira y'o de jira sallallahu alaihi wasallam fɛn bɛɛ kɛra bolo k'a da manto ma n'o de ka fisa ni fɛn bɛɛ ye o ye diina in de n'a ko k'an ka diina kilancɛ minɛ nin bolo o kɔrɔ ye k'a fɔ k'a ye jɔyɔrɔba di a muso ma ka valeur ba di muso in ma nin ye a dɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ tuguni a y'an ba Khadija tanu ka kumakanw na a ko maaw ye banna wagati min na ale de sɔnna na o y'o ka nafolo tigɛ na waati min na ale de y'a ka nafolo labila ɲɛ maaw ye tɔɔrɔ waati min na k'ale de ye dusu la salo a limaniyala ma waati la mɔgɔ banna ka limaniya waati min na alakira y'a tanu ne ni sallallahu alaihi wasallam nin mun filɛ nin ye tanulikan dɔ ye o la o kɔrɔ ye muso ka ɲuman fɔli a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲuman mun bɛ yen n'a kɛra kelen ye a kɛli la ni mɔgɔ wɛrɛ ma jɔ a jɔyɔrɔ ɲɔgɔnna i ye i hakili ka to olu la ni fɔɲɔgɔnya nana i ka jɔ o la a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na karisa bɛ n ka ɲuman dɔn ye i n'a fɔ sa o de misaliya di cogoya min na tuma dɔ la muso ye ni cɛ ye si tun t'a dɔn ko karisa bɛ n ka ɲuman dɔn nka o y'a dɔn ko bɛ ɲɔgɔn ka ɲuman dɔn mun kɛ o kɛla kɛlɛ ban ni sababu ye o cogo kelen fana don cɛ yɛrɛ k'o fɔ muso ye taa nin cogo la a b'a to muso b'a dɔn ko cɛ bɛ n ka ɲuman dɔn ye muso yɛrɛ fana bɛ se k'a ɲɔgɔn fɔ cɛ ye cɛ fana b'a dɔn ko muso bɛ n ka ɲuman dɔn ye nin mun filɛ nin ye a ban ni sira dɔ ye o cogoya kelen na muso yɛrɛ ka to k'a filate yɛrɛ n'o de ye k'a fɔ k'a kɔrɔta cogoya la cogo mun b'a la ne a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna k'i ka bon ale bolo o fana ye sira dɔ ye alakira y'o sira d'a ma sallallahu alaihi wasallam a ko ko Aisatu misaliya samantiya muso tɔw sanfɛ k'a bɛ n'a fɔ saridu samantiya saridu ye buru ni tulu n'i ko k'i b'a fɔ i bɛ se k'a ko misaliya ye ni dɔw yɛrɛ b'a fan fɛ a ko to ani ka buru dilan k'a kɛ farini ka buru farini dilan k'a kɛ buru ye ka a su tulu ni sogo la nin mun filɛ nin ye saridu ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Aisatu misaliya muso tɔw kan samantiya la ko a bɛ n'a fɔ nin samantiya ni ye buru ni naji dilan ka di dumuni tɔw ye cogoya min na ko Aisatu fana ka fisa ni muso tɔw ye o cogo kelen na alakira ni kumakan in fɔ sallallahu alaihi wasallam mais k'a filate ka maja yɛrɛ ye donc nin bɛɛ lajɛlen ye misaliyaw de ka d'a ma kira ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ka jira k'a fɔ cɛ ka muso tanu o kɔrɔ tɛ ko ka muso ɲɛ don i yɛrɛ la o kɔrɔ tɛ ko ka muso jama nka a bɛ kɛ sababu ye k'a to danaya bɛ sabati i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra waati kɔnɔ waati mun tɛ fɔnkɔɲɔgɔnya waati ye wa a bɛ kɛ sababu ye fana ka fɔnkɔɲɔgɔnya fana ban i n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra waati la waati mun b'a la ni fɔnkɔɲɔgɔnya waati don o de kama o b'a fɔ ko jɛɲɔgɔn tɛgɛma gɛlɛn o ye jɛɲɔgɔn de ye mun tɛ se k'a jɛɲɔgɔn tɔ ka ɲuman fɔ jɛɲɔgɔn la tɛgɛma gɛlɛn o ye jɛɲɔgɔn de ye mun tɛ se k'a jɛɲɔgɔn ka ɲuman fɔ o de ye tɛgɛma gɛlɛn i n'a fɔ jɛɲɔgɔn kɔnɔna jugu o ye jɛɲɔgɔn de ye mun tɛ se ka kɔnɔnajɛya kɛ a jɛɲɔgɔn ye a ka juguman na n'o don i kana tɛgɛma gɛlɛya kɛ i furumuso kan ka dɛsɛ k'a ka ɲuman fɔ a ye ɲuman fɔ ala ye hɛrɛ mun b'a la o ye ninnu dɔw ye donc n bɛ Alahu taala deli halisa ala k'an bɛn sababa ma ala ka bɛn seman d'an ma fɔ taa nin kɛtaw la
Alusaz Kone. Naam. Karamɔgɔw ye walawalali dɔw di. Kosɛbɛ. An b'a jigin lamɛnjɛkulu u nisɔndiyara ni nin fɛnɛ ye. Kosɛbɛ. Bi ta in kɔni ye bilasirali ye. A kɔnɔ bɛ ka fɛrɛ. A bɛ ka fɛrɛ. Nin yɔrɔw caman bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔ. Inshallah. A baaraw kɛli Ala k'o nɔgɔya. Ami. An ka se k'an hakili to ɲɔgɔn ka ɲumanw na. Inshallah. Ka ɲɔgɔn ka ɲumanw fɔ. Ka ɲɔgɔn tanto. Ka ɲɔgɔn waleɲuman dɔn. Kosɛbɛ. O b'a to dusukun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hali bi an bɛ segin ka taa e fan fɛ Ustaz Hud. Naam, an karamɔgɔ Kone, Madu Kone. Inshallah. Naam. Ustaz Traoré. Naam. Hali bi min ye kɛlɛba in ye. Ayiwa. Sababuya minnu mina n'a ye. N'a y'a sɔrɔla a ma kɛ n'i ka fi da la ko yafa ma. Naam. I y'a dɔn kado ko o fɔra ka tɛmɛ o. I yɛrɛ ye dɔ fara kado in kan. O kuma kɔni o faamuyala. Kuma faamuyala o. I y'a fɔ a faamuyala minnu bɛ so kɔnɔ o y'a faamu. I y'a faamu. Usa Usmani ka côté la o bɛna lajɛ ne yɛrɛ ka côté. O bɛna lajɛ sini bɛ o bɛ labɛn dɔw kɛ. Usa Traoré min bɛ yen n'o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni sira ye ka kɛlɛ ban a bɛ se ka na muso ka côté la a bɛ se ka na cɛ ka côté la k'o ye talabul istishara. Sisan fɔɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ e ni muso fɔra ɲɔgɔn kɔ a fɔra ɲɔgɔn kɔ e bɔra dugu kɔnɔ ka na e nana muso e donna so kɔnɔ y'a i ma kunbɛ ka ɲɛ i ye muso wele hakilila dɔw yɛrɛ bɛ na ne tun bɛ fɛ k'e ka hakilila ɲin'a la n tun b'a fɛ ka nin ko in kɛ tan n tun b'a fɛ k'a kɛ tan yali e ka hakilila ye mun ye Usa Traoré ni muso y'o ye cɛ la k'a fɔ ale a bɛ fɛ k'ale ka hakilila ɲini ko dɔ la k'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ sen na o tuma la ka a ka ko dɔ yɛrɛ confier muso la ka tila k'a ɲininka n b'a fɛ ka nin kɛ e ka hakilila ye mun ye k'i ka hakilila di yan bon i ni maa min kɔni bɛ kɛlɛ la ne b'a jigin e t'o ka hakilila ɲini o mais ni cɛ y'i wele o la ka hakilila ɲini muso kan k'a dɔn k'a fɔ nin ye yafa deli de walima cɛ nana muso yɛrɛ y'a wele ne kɔni bon ne yɛrɛ ni hakilila in kunbɛnna ne tun bɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a f'i ye yali e ka hakilila ye mun i b'a fɛ ka n bilasira ni mun ye muso y'o ɲini cɛ fɛ donc cɛ fana ko a kana gɛlɛya don ko la bilen ale k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye a ye nin fɔ hakilila ko dɔrɔn tɛ fɛn min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ o ka ban o tuma la nin fana ye sira dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababuya ye cɛ ni muso cɛ ni mankan bɛ yen fɔɲɔgɔnya bɛ yen nin ye a ban sira dɔ ye parce que munna an bɛ se k'a faamu maa min kanu b'i yɔrɔ i bɛ hakilila ɲini o de fɛ mɔgɔ min kanu b'i yɔrɔ i bɛ hakilila ɲini o de fɛ i b'a fɛ fana maa min ka ko ka bon i bolo i bɛ hakilila ɲini o de fɛ mais e ni maa min bɛ kɛlɛ la bon e y'o wele k'i bɛ hakilila ɲini donc an kan ka faamu k'a fɔ tiɲɛ na o fana ye sababu ye min bɛ se ka kɛ kɛlɛ ban sababu ye donc ni hakilila min bɛ karamɔgɔw fɛ ka fara nin kan. Naam. Ustaz Hud ni walawalali min b'o yɔrɔ fɛnɛ la. Ala k'an sababa bɛn. Amin ya rabbal alamin. Mun bɛ faamuya kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de ye gɛlɛya mana na aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo aw kana to gɛlɛya in ka aw tigɛ ɲɔgɔn na ka kɛ aw ka sira si tɛ min b'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na nka hali n'o bɛ na ni fɛn dɔ y'aw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na aw ka jija aw ka miiri fɛn dɔ la min b'aw gɛrɛ ɲɔgɔn na o de y'a to ni e ma nin kɛ e bɛ nin kɛ ni e ma nin kɛ e bɛ nin kɛ fo ka taa se hakilila ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen taama o bɛɛ ye sira dɔ kɔni ka sɔrɔ dɔrɔn mun bɛ aw gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ don o de kɔnɔna na a kana an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la hakilila ɲini yɔrɔ ta in na bon o ka sɔrɔ aw ɲɔgɔn hakilina bonya ka kɔrɔ dɛ voilà parce que n'a kɛra tuma bɛɛ yanni a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye dɔw ye mun na dɔn ka hakilina kɛ dɔrɔn e yɛrɛ bolo e t'a tigɛ hakilina jate foyi la a ka ca la cɛ de tɛ muso ka hakilina bonya ka ca mais ni muso fana tɛ cɛ ta bonya n'aw dɔrɔmɛ ka kɔrɔ e ka disa ka fɛn ninnu fo cɛw k'a faamuya muso k'a faamuya fɛn ninnu bɛɛ fɔ kun ye ka caya kun min ye e de bɛ yɛrɛ ka lahala dɔn e bɛ se ka dumuni bɛ yen n'o bɛ kɛ ko kura ye
aw tara ne b'a fɔ ko an bɛ dilanni kɛra n'o ye sinon e bɛ deli la mun kɛ ka kɔrɔ puis o tɛ ka na résultat di ne continue n'o ye tuguni wɛrɛ kɛlɛ kɔnɔna na nafa t'o la dɛ donc fo yɔrɔ ka faamuya kuma ninnu fɔ kun ka ca du fara e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ e bɛ nin kɛ a kɔrɔ tɛ ko i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ nka e de b'a dɔn n kan ka duma de ta ka an ka kɛlɛ ban ni o ye o ye n bɛ se ka mun fɔ naani yɛrɛ bɛ se ka mun fara kɛlɛ ban siraw kan o bɛ se ka taga mɔgɔ wɛrɛ ka tubi ni ala yɛrɛ cɛ fɔlɔ quoi a tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala ka tubi e yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ aw fila bɛ ka miiri o la parce que an ka salafu dɔ b'a fɔ ka kumakan kɔnɔna na maa ɲuman tɛmɛnen dɔ o kuma dɔ la k'ale bɛ ala kota o ala kota nɔ k'ale b'o ye a furumuso n'a ka yɛlɛmafɛn na yani furumuso tɛ deli ka nunkɔrɔta mun kɛ ale la ale ka ala kota b'a kɛ to ale b'o yɔrɔ ye o bɛ kuma dɔ la ale ka bagan yɛlɛmafɛn bɛ o problème lase ale ma donc ko in mako bɛ yɔrɔ mun na tiɲɛ siraw ninnu bɛɛ fɔ kun ye i ka dɔ t'a la o ka base tubi a ka tubi ka se ko ala ma kuma dɔ la e yɛrɛ de ko dɔ kɛ ala la o ma bɛn ala ma ala fana ye nin gɛlɛya dɔ ye ne furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a b'o tubi kɛ soma ka sara ɲuman wɛrɛw ta an bɛ kuma jɔnya inshallah jazakumullahu khair Alimam Usman Franga bɛ ka fara Ustaz Tainga hakilina ɲini furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ fɛn mun b'a la ni a kanunen don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔnya ban cogoya mun na a bɛ kɛ sababu ye ka muso lasɔmin k'a fɔ ko a bonyalen don a cɛ bolo k'a fɔ ko cɛ hakili bɛ a la k'a fɔ cɛ b'a jate k'a ka ɲɛnamaya dɔ don mun bɛ kɛ sababu ye k'a to muso yɛrɛ bɛ hami ne cɛ hami ka d'a kan ne ko mun bɛ cɛ kun kan o bɛ ala yɛrɛ kun kan mɔgɔ mun b'a ka ko sara i la i bɛ hami o tigi de nɔfɛ nka mɔgɔ mun tɛ ko sara i la n'a b'a ka ko bɛɛ k'a kun fɛ a dɔw la hali ni ye hakilina ɲuman ye i b'a to i bolo fo a yɛrɛ ka fili k'a lakalan k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛlɛ hakili tɛ dilanni kɛ o kama alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ka ɲɛnamaya lajɛ i b'a sɔrɔ a tun b'a muso hakilinaw ɲini musahu de y'a fɔ cogoya mun na a k'a sɔrɔ nin bɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen yanni fɔɲɔgɔnya ka na o la ni fɔɲɔgɔnya nana baara bɛ kɛ ni a ye a bɛ kɛ sababu ye ka dilanni kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔli mun kɛla k'a bɛ taa umra kɛ Maka ni magankaw t'a la n'a ni magankaw ye bɛnkan tiɲɛ o ni ɲɔgɔn cɛ yan'a ka se kɛra ko sahabaw ma k'o ka segili gɛlɛyara sahabaw ma ka d'a kan o tuguna alakira nɔ n'o joli n'o ka nafolo n'o yɛrɛ bakun bɛɛ de ni fɛn o fɛn mun bɔla a la o pɛrɛlen don a bɛɛ kama a kɛra k'a fɔ k'o ka segin ka sɔrɔ du ma dɛsɛ a tun gɛlɛyala o ma ka segin ten o cogoya la a ko ma k'aw ko kundi o ka segin sahabaw ma sɔn k'a kɛ o sumayala kɛli fɛ alakira dimina sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ ani an ba Umu Salama tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛra donna Umu Salama kan k'a bɛ ka siran Alahu Taala ka na ale ka sahabaw halaki mun i n'a fɔ Bani Israilakaw mun ɲɔgɔn y'o sɔrɔ ka d'a kan ale ko ma ko kundi o ye banko kundi Umu Salama ko a ma ko kɛra o t'a kɛ cogoya ye i bɛ mun kɛ sisan taa mɔgɔ dɔ ɲini mun b'i kundi e k'i sigi o cɛ la k'i yɛrɛ kundi n'o kɛla n'o ye kɛtɔla k'i kundi o bɛɛ b'a kundi o cogo la a y'a fɔ alakira ye cogoya min na sallallahu alaihi wasallam a kɛra ten o cogo de la a taara kira taara i sigi mun kɛ ka kundili daminɛ sahabaw bɛɛ y'o kundi o yɔrɔnin bɛɛ la o de kama Hasan al-Basri rahimahullah a bɛ kuma nin hadisa in kan k'a fɔ ko ni mɔgɔ tun bɛ yen i ni furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'i kan ka kari ka bɔ hakilina ɲini ma ko alakira de tun bɛ kari ka bɔ a ma sallallahu alaihi wasallam ko nka kira ye hakilina ɲini Umu Salama bolo o b'a jira k'a fɔ ko kan ka sɔrɔ furu kɔnɔna la furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o la fɛn min bɛ furu kɔnɔna la n'a b'a kɛ k'aw to ja la ni kɛlɛ nana aw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bansira dɔ ye o waliyali ye mun b'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen o kama hakilina ɲini furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ ban nin cogo de la ala k'an bɛɛ sababu ma. Ustaz Kone an b'a jigin karamɔgɔw ye farankan caman fana kɛ nin babu in fana na lamɛnnikɛlaw ni ala sɔnna olu kɔni ta ye nafa ye nin ko la u kɔni caman bɛ yen bɔrɔ belebele de b'olu bolo bi min dalen bɛ ka bila u bɛna lafa ni hɛrɛ kumakanw ye ni bilasirali kumakanw ye ni ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye an bɛ ala deli min de la ala ka hakili ɲuman d'a ma
yɛrɛ kolo ani yɛrɛ majigin ko nɔgɔya an ye sabu ni fɛn o fɛn min fɔlen filɛ nin ye n'adamaden y'i yɛrɛ kolo k'i yɛrɛ majigin i bɛ se ka nin bɛɛ baara in kɛ nka ni sitana sago sɔrɔ i la kaban dɔrɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ o tuma ala k'an kisi sitana sagoya ma ka cɛ wo muso wo min fɛn fɛn min nin yɔrɔ ye yɔrɔ min ye min na o ka hakili ɲuman sɔrɔ k'a yɛrɛ kolo ka se k'o kɛ ni fɛn fɛn min y'a kɛ kɔni walahi o b'a tɔnɔ ye a ka furu kɔnɔna na parce que nin fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye n'i ma sɔrɔli kɛ sira dɔ fɛ i na sɔrɔli kɛ sira dɔ fɛ i tɛ se ka nin bɛɛ kɛ buna adamaden kɔni na kɔni n'o ma kɛ sitana kɔni ye fo adamaden de don tiɲɛ na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a dusukun bɛ magaya o sira fɛ o tuma an ka hakili to nin yɔrɔ in fana na nin fana ye belebeleba ye ko ninnu na ni ala jɛra n'a ye min bɛ se k'a to dusukun bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni bonya ani ɲɔgɔn kanu ye ala k'an ka furusow ala k'u sinsin k'u sabati hali bi an bɛ segin ka taa i ka yɔrɔ la Ustaz Traoré laban min bɛ yen wagati kama an bɛ nin kɛ laban ye o kɔni Ustaz Traoré ala kɔni y'o nɔgɔya an ma bi o ye jumɛn ye o de arasailu albaridiya nin ye kɛlɛ banni sababu dɔ ye let ka message ci i kɛlɛ ɲɔgɔn ma yadɔ an ye message ko kuma fɔ yan ka caya ka message ci ka kanu kumaw fɔ o bɛ yen nka message dɔw fana bɛ yen olu bɛ kɛlɛban message fana b'a damana o ni kanu message fana tɛ kelen kɛlɛban message o tuma la ka message ci téléphone na min diminen don a sigilen don ale fununen de kɔrɔ a ne tigɛ ɲɔgɔn ka maa ye message mankan bɔ a kun a y'a dayɛlɛ a y'a sɔrɔ kumaw b'a kɔnɔ min b'a dusu fa k'a jira k'e sigiri kɔ ka yafaw deli ka kuma caman fɔ message dɔw yɛrɛ bɛ se ka sɛbɛn Ustaz Traoré nka o riwayaw caman bɛ Cheikh Ousmane bolo ni bila ɲɛ ne c'est-à-dire i y'a faamu Ustaz Traoré yɛrɛ nana arajoso la a y'a sɔrɔ mankanin bɛ so kɔnɔ e dun y'a dɔn te ka d'a ye i y'a dɔn dɔw formé téléphone na ko bi te yɛrɛ photo ta k'a kɛ verre kɔnɔ k'a bila ka sɔrɔ k'a fɔ ko nin i ka premier ye bon n'o message nana premier cira ye ma ne ma fɔra dɔrɔn ko i t'a fɔ ko k'a ka te sigi sisan ni premier cila ye kɔni ma ko kɛ message yɛrɛ ye dɔw bi te yɛrɛ de dilan k'a bila assiette sanfɛ ka sɔrɔ k'a ci ma k'i ka sɔgɔmadala te filɛ nin e ni maa min bɔra kɛlɛ la n'o ye sɔgɔmadala te ci ma ne kɔni hakili la o ye bannen ye walima ni min yɛrɛ y'a kɛ plat yɛrɛ dafalen ka plat labɛn ka sɛw k'a kan ka jɛgɛba k'a kan ko nin kɔni y'i ka plat de i bɛna nin zori ɲɛ yan ne hakili la kɛlɛ banna wala Ustaz Traoré nin bɛ kɛ laban ye nka a message kɔni a riwayaw a sahalenw o bɛ sɔrɔ Cheikh Ousmane bolo ayiwa salihu ni tɛ dɔwɛrɛ ye tuguni ala k'an bɛ sababu ma amin ya rabbal alamin Alahu taala ye téléphone minnu d'an ma ala ka nɛɛma siraw don nɛɛma sira mun b'a la ni an m'an yɛrɛ damu ni a ye an bɛ mago dilan n'a ye cogoya mun na an bɛ hadamadenya yɛrɛ fana dilan n'a ye o cogo kelen na o hadamadenya dilanni sira dɔ ye furuɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ la da bɛ se ka nɛn bɛ se ka giriya fɛn dɔ fɔli ma a fɔli bɛ se ka gɛlɛya ɲɛ ni ɲɛ nka ka sɛbɛnni kɛ k'a ci i b'a sɔrɔ o dɔw bɛ nɔgɔya o sɛbɛnni mun bɛ kɛ k'a ci furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilahi a sira caman nɔgɔyalen don téléphone na ka d'a kan message bɛ cogoya min na n'o ye SMS ye i b'a sɔrɔ connexion bɛ bi mɔgɔ caman bolo WhatsApp bɛ Viber bɛ fɛn wɛrɛ bɛ mun tɛ nin si ye mun bɛɛ lajɛlen na i b'a sɔrɔ hali kumakanw yɛrɛ bɛ se ka bila a la mun tɛ kɛ hali ko sɛbɛnni dɔrɔn don kumakan bɛ se ka bila a la ka d'a kan n'i taara sɛbɛnni sira fɛ dɔw bɛ se k'a fɔ ko e mun ma kalan e bɛ sɛbɛnni kɛ cogo jumɛn la nka hali kumakan bɛ bila a dɔw la a tɛ se k'i b'a tigi wele k'i n'a bɛ ka kuma da nin da nka kumakan bila la yɔrɔ la a tigi ɲɛ tɛ yɔrɔ min na e kɔni ye kumakan bila i fɛrɛlen don ɲɛ ni ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na wa tulo ni da tɛ ɲɔgɔn mankan kan k'a mɛn a bɛ bila ten a mana sɔrɔ waati min na a b'a lamɛn o wagati kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen b'a la mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen labaara dilanni sira fɛ o fɛn mun n'i b'a ci a bɛ dépend mɔgɔ min yɛrɛ b'a la ka sɛbɛnni kɛ ni mɔgɔ min b'a ci la o tigi yɛrɛ ka ɲɛdɔn bɛ cogoya mun na nin ko ninnu na n'i ka ɲɛdɔn bɛ sɛbɛnni sira de fɛ i bɛ se k'a kɛ ni sɛbɛnni ni ɲɛdɔn yɛrɛ dun bɛ kumakan de dili cili fɛ
i bɛ taa kɛ ni kumakan sira ye ni ɲɛdɔn yɛrɛ bɛ hali ka se ka desɛnw labɛn ka ɲɛ k'olu ci cogoya la cogoya mun b'a la n'a bɛ mɔgɔ hakili jigin fɛn camanw la ja minnu bɛ kuma k'a sɔrɔ hali ni sɛbɛnni t'a kɔrɔ i n'a fɔ Salihu Kone yɛrɛ ye a dɔw misaliya fɔ cogoya mun na ni ɲɛdɔn bɛ o hukumu bɛ se o ma a cɛ ka ɲi i ka o bɛɛ lajɛlen kɛ nka an bɛ waati min na sisan a bɛ n'a fɔ kalanbali tɛ nin ka to yen nin bonda la bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ ɲɛdɔn ninnu na n'o de ye téléphone sira ye a WhatsApp ni a Viber ni WeChat n'o n'a ɲɔgɔnnaw alhamdulillah mɔgɔ caman bɛ caman dɔw la ka d'a kan olu la ja minnu bɛ ci a bɛɛ tɛ ko yɛrɛ b'a labɛn a caman bɛ yen mɔgɔw b'a ci ɲɔgɔn ma a bɛ bɔ a kan mɔgɔ caman b'o ɲɔgɔnnaw mara u ka téléphone kɔnɔna la o de kosɔn ja mun b'a la ni ja haramuyalen tɛ silamɛya la i k'a lajɛ mun dɔ ye fleurs n'o n'a ɲɔgɔnnaw ye k'olu dɔw mara bolo i ka téléphone na kuma dɔ la i ka se k'o dɔw ci i furu ɲɔgɔn ma cogoya la cogoya min kɛ sababu ye ka dusukun sama ka taa i ma o ye fɛn mun b'a la ni ko cɛ ɲumanba don mɔgɔ ka kan ka to a ka sɔrɔ i bolo cogo min na kuma dɔw la a ja dɔw bɛ yen n'a ci la a bɛ ja ninnu yɛrɛ bɛ téléphone yɛrɛ kɔnɔ de i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ don WhatsApp ɲɔgɔn kɔnɔna la i b'a sɔrɔ WhatsApp kɔnɔ dessin dɔw bɛ yen minnu dɔw bɛ kuma dɔw bɛ tɛgɛrɛfɛw jira dɔw bɛ a jira k'a fɔ n jɛna ni ta ye dɔw b'a jira n ma jɛn ni ta ye bolo yɛlɛlen don bolo jigilen don ɲɛji bɛ ka bɔ nisɔndiyalen don n bɛ yɛlɛ la olu jaw suguyaw bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka olu dɔw tɔmɔ k'o fara ɲɔgɔn kan i b'olu ci hali n'a y'a sɔrɔ sɛbɛnni ma k'a kɔrɔ nka a cila mɔgɔ ma a tigi bɛ ko dɔ faamu a ni mɔgɔ min bɔla sɔgɔma ɲɛji la ne ye ja caman i da wagali ninnu i b'a la ka yɛlɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i bɛ kɛlɛ banni de kɔ i ni mɔgɔ min bɔra ɲɔgɔn kan ne a sigilen don k'a fɔ kuma dɔ la su in na minɛncɛ bɛ sɔn ka na bɔ a la ne ye kɛri ɲɔgɔnna ci o ma n'o ye dusukun ye n'o de bɛ kanu jira e y'o ci o ma sɛgɛ t'a la kɔrɔ ye k'a fɔ ko i y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen ka d'a kan i bɛ mɔgɔ min kanu t'o tigilamɔgɔ kɛlɛ a n'o n'a ɲɔgɔnnaw don donc ninnu ye ala ka nɛɛmaw ye mun dila an ma bi an ka bi tile in na a ka kan an ka a tɔnɔma bɔ ni dilanni kɛli ye jango ka dilanni kɛ n'a ye an ka furuso kɔnɔna la o la fɛn mun bɛ yen n'o de ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la kuma dɔ la dɔ bɛ se ka message dɔ ci dɔ ma kɛlɛba ɲinini na n'o n'a ɲɔgɔnnaw n'o cila i ma e k'i jilaja k'a to i fana ka k'a kunbɛbaga ɲumanw cɛla k'a kunbɛ cogo la mun b'a to n'a tigi b'a ka laɲini sɔrɔ nka n'i y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'i b'o kɛ kɛlɛ sira wɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu ye k'a to ko dabɔla mun kama o tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an b'a ala deli ala k'a faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ayiwa hakili la Usman ye caman fɔ ayiwa n bɛ kuma segin ka taa i yɛrɛ fan fɛ ni farankan min bɛ yen ala k'an sababu bɛɛ amin ya rabbal wɛrɛ tɛ yen tuguni kura ye fo an b'a fɔ dɔrɔn ko sigi jɛnna caman fɔra an balimaw bɛɛ lajɛlen laɲini ye dɔrɔn u ka tɔmɔta t'a la ka baara kɛ ni a ye an bɛ jɛn ka dugawu de kɛ hali bi ɲɔgɔn faamu ala ka don an ka furuso kɔnɔna na furugu ninnu ala k'a ban ala ka hɛrɛw k'an bɛɛ ye n bɛ se ka min fɔ kuma kana o de ye nin inshallah Salihu Kone naam ayiwa ko kulu bɛ nin na se siɲɛ ayiwa Ustaz Tarawele an bɛ bi ta jɔ yan n'ala sɔnna a ma ka jira lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen la tuma la ni siraw de ye an ye sira minnu di da la kuma ka nɔgɔ dɔ ma o ka gɛlɛ dɔ ma donc ni da la kuma gɛlɛyara sira minnu dila i yɛrɛ b'a lajɛ donc sira minnu ka nɔgɔ i ma o tuma la i b'o ta ka baara kɛ n'a ye a bɛɛ lajɛlen laɲini ye hali bi basigi ni hakilisigi a bɛ se ka na an ka du kɔnɔ cogo min na an bɛ ala deli ala k'o sabati ala k'o sabati yarabi ala ka sitana bɔ an ka du kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn kanu bila an ka du kɔnɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na bila an ka du kɔnɔ ala ka kɛ nɔrɔ ye silamɛw ka du bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɔli ala Muhammad naam an bɛ lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ fo ka ala deli ala ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɛ bɛɛ nafalina ye laɲini tɛ k'a fɔ ko an ka sigi ka nisɔndiya ka yɛrɛ walima k'a fɔ nin fɔra ta k'a fɔ bi karisa jogo ye nin ka d'a kan nin kɔnɔna la furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ta ye nin ye quoi n'olu sigilen don k'a lamɛn ni dɔ fɔla muso y'a dɔn k'a bɛ cɛ la a b'a fɔ ko a lamɛn ka ɲɛ dɛ cɛ yɛrɛ fana mana dɔn ko yɔrɔ min bɛ muso la a fana t'a lamɛn ka ɲɛ donc nka dɔw la jaabi tɛna sɔrɔ a la nka bɛɛ k'i ta mɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a dilanni na an yɛrɛ dafalen tɛ nka an b'a jigiya k'a fɔ an b'an seko kɛ dafa la
ala kan bɛn sababa ma n bɛ kuma kuncɛ mun ye komi an tun bɛ walanda mun na kodɔnna dɔ ka kumakan bɛ yen ko al-aqilu idha akhta yata'assaf wal ahmaqu idha akhta yatafalsaf a kɔrɔ ye ko maa mun ye hakilima ye n'ale filila a bɛ nimisa ka bɔ a ka fili la nka mɔgɔ mun bɛ yen n'o man kegu n'o filila o b'a laɲini ka ko a ka fili bayɛlɛma cogo wɛrɛ la k'a k'a yɛrɛ bolo tiɲɛ ye n'o kɛla o bɛ kɛ fili dunmɛlen de ye jɔli tɛ k'a ka fili la fo a bɛ taa laban tiɲɛni na ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma ala ka su yɛrɛ caya wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An balima lamɛnnikɛlaw Allah subhanahu wa ta'ala ye kumakan damadɔ min don aw tulo garisɛgɛ la bi ka bɔ an ka karamɔgɔw yɔrɔ bilasirali kana walasa furuso ninnu bɛ ja cogo min na o de ye nin ye ala ye an dɛmɛ an ka se ka kumakan minnu lamɛn an bɛ lajɛlen a baaraw kɛli Allah subhanahu wa ta'ala k'o nɔgɔya an ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ cogo min na ka daminɛ ka ye n'a lamunu na radio kodɔnso olu de bɛ nin émission in kɛ direct ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yɛlɛ minnu na n'olu bɛ radio kodɔnso sɔrɔ an ka foli ni barikada b'a bɛɛ lajɛlen Sikaso n'a lamunu na radio wasabi yen nɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye auditeurs ka fara radio yɛrɛ baarakɛlaw kan radio wagadu an ka foli b'u ye ni ala sɔnna ko cɛjan bɛ sira fɛ sini ka taa u fɛ yen ni ala sɔnna ma inshallah o tuma an bɛ foli bila ka taa segukaw ye ka foli bila ka taa barawulikaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli bila an ka diinɛ cɛba ye n'o ye Ahmad Baba Konate ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ musokɔrɔba ala ka kɛnɛya ni lafiya di ani banabagatɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn Rabitatu Duwatu ɲɛmɔgɔba ka cikan don ka da bɛɛ tulo kan mɔgɔ mɔgɔ min bɔra ka taa Rabita ka wele kan na mɛn bi ko ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la a b'a ɲini ala fɛ ala ye ɲinanta ye nɔgɔya cogo min ala ka san wɛrɛ taw fana yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na o cogoya kelen na aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaba badenw sitane mana do ala kaba abe tiɲɛ sitane mana do ala kaba balemaw sitane mana do ala kaba o ba tiɲɛ sitane mana do ala kaba balemaw sitane mana do ala kaba abe tiɲɛ sitane mana do ala amana do cɛ na muso bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ sitane mana do ala amana do balima fila bɛnnen na o cɛ bɛ tiɲɛ. Nyeta 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 ye fɛn min ye ka taa ɲɛ jɔ nyeta sigi kun ɲɛ jamanadenw ka bɛn ka taa ɲɛ nyeta ɲɛ. Ayiwa an balima radio ɲɛtaa lamɛn jamaw hali bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barikada radio ɲɛtaa sugandi la radio ɲɛtaa min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sabalibugu ma Guntura logement la commune 5 na Bamakɔ 103.3 MHz internet sanfɛ www.radioɲɛtaa.net sanfɛ nin de bɛna kɛ an ka bi jɛmu selen a danyɔrɔ la Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ kɔnɔ ani ala ka bɛnsema kɔnɔna na ka daminɛ sɔgɔma fo ka se nin wagatiw la fɛn minnu tɛmɛna yan nɔ an b'a ɲini ala fɛ minnu kɛra la ɲumanw ye ala ka o minɛ an bolo ala ka an saraw la ɲuman na ni olu ye ka o ɲuman caman kɛli fana